Io si fonga ole au fai pesele bi chapo for mai ele lava iova e fa va fo ilo na lofa il na u fitu biru te daily to life le tautua fa wa le Blue Wave TV mal proclambe le Tautai A'e favor tatou tro ele dei fi mata ko fi ole aso for raile ole aso fai o nga luenga fai ile aso tolu se fulu le nei ole atatou fa ma vai ai fo ile tautua ale masina au le leio me masina na limo le tu sanga lo afelu se fulu male lima malo le folau malo le pale malo le fa totoa pa ia mawalunga o se tatou tunu o Samoa o levo no do no fo do fo ba fa tali le dei proclame ole si tangata ua viri mai wa le alu e fainga oh no le fa talina se le tau fai tala io ia o fai kala le io ia o e me ole afai sa o disi ko inga mai o e me ole afai ia malo afua ai la o maua Samoa malau fa fonga le divanga ole fiafi fi le to o na asiata ia e tua mo o tau ile aso male aso pei fo yo le nei vanga ole fiafi ata lofa mo fo lo fatu fa tele le Eveni Pasifika mo le langoina o tatou ofu o vaiaso Australia vasti tasi fa manango le make I like myself ya ma lo fa tele res fa matwainu res malitato o nga ina ile numero Tasi John Kota drive ile shopping center le I Mangele close to the airport fa tele lava ya molitato o futino lango sua ile tato proclame yeso for reality tasi o ngalo a fayetialu malava lele afe ne tato Eveni Pasifika e au tafatonu la value house lenga fa o loana ina e telemisia fa tau wai so of tino fa tau se dress ia mani ofo le fa nau ai tele ia lumlanga ia malo se fo mo malange ma fa talo fa tu afio mai ai lungo le tatou proclame le vanga ole afiafi ole apa ave lo le tatou proclame ele umini tatou fa malo ma fa talo fa ona e ia le tatou malo fa alo ngia ole wato ai tonu o le tatou maota ai fa ve fo il taimi tu muri ai e puela na valele ele europea lui Samoa io ile nei vanga o le fiafi ai na ona o fa felo ia tu pa ia mare malu Samoa o Sama fainga no atu fatini o tu sala sau se taimi ona feli o se fa mtalanga ai awa ko ke poli o le wa tia o fo ile update the latest update to the case mana tu today is the 5th day o le fanga solonga o le case of the century le tatu te fa ngoin ia I Samoa to longa ma cross examinations o lo fanga solo cases ia versus ia le ila to lo tangi tu sa yo le mata upu fanga solo I Samoa le we tato latest update ile taimile nei e wutu te poli io si fanga solo le tato por kalami ia on tato wafela ia le I tulanga pe ona masania ai fatalo fatu feo yo le tala le lei ma lo le tauta puai ma lo le talo le atunu u Samoa fa aftai le tau lango like love and share tato proclame le vanga o le afiafi o le tato atu malolonga pupu e va ve al malolonga le umi a foi mai ona fa felo ile o le fionga le tama itai fai pule o se tasi o toa o le vanga fa fai le leipa party ia tatou I New Zealand se ka ko wafe mo si akire por kiki New Zealand e on tatou to foi le si akire por kiki Samoa o le fionga ia Pesetatamalelagi Barbara Edmonds ia wa maua le avanoa ia e fa tasi mai ai mo le uru taimi I lunga o tatou proclame tatou o le vanga lo mama interview last year ia ai peita I o le pisi lava ia o le fionga tabai tai fai pule ia ai faaftai ua finally o le ua maua mailo na vanoa se I faatala noa I mafaka penga remember ele o toi mamau ai fatka ko paroka you know Samoa is heading to the early election also New Zealand is heading to election as well ia ele o toi mamau fo ia ai maua na ia vanoa se ia fio mai ai alo matama fanau o le tatou atunu o Samoa o lo nga lulu ia o te ronei
I tūlanga o upu whai o malo. Ia, a ie fwoi sau fasili e fia whai ia pesta, wa o suafa matai, ia Barbara. Omi mai lungo le tātou komeni, whapupuu, so o te tilo tua au aia tulava, e manaya, I will ask her. Au aia tuele manaya, yeah, don't worry. Ai ole a tātou atu i le tātou malolonga, quick break, toi fōi mai loa. Let's welcome ia le fionga i le tamaitai whaipule. Ia lupe whaalele le tātou atunu o Samoa. Ia le sui o le leipa, le fionga pestalo tamalang, Barbara Edmonds. I lunga o le program, tātou atu malolonga. Soi fōmanuia malalangi mā. O loo ingoa o matai a leota sinau mea tau whao. O a ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea awa e tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o e se tangata e mana o mea se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima whawha. Together with Digicel. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Toi whawhera ia turu taliu mai o le tātou porokala me malo longa masani o le reia fiafi peo no whai atu a fwoi mai. Whawhera i le fionga le tamaitai whaipule. Ia o le Labour Party. Ia po o le Pacifica Party. Po le Samoan Party. Ia i rungo o porokala me mo le uru ai taimi. Ia le fionga ia Pesetatamalelagi Barbara Edmonds ia ngata lea. Ia o le tausala ia hana mai le tātou Breaking Waves podcast. I lungo le Tautai A'e ma lor sei fo manuia. Ia welcome on the show of your maya lo fionga pesta wa mai le nei aso. Yeah, malole soi for manuia. Yeah, whaftai te lava. I'm really happy to be here and yeah, really well. It's been a busy day here in Auckland. Yeah. Wow. Also, welcome, Hannah. Welcome. How's your day been? Good, thank you. Whaatalo whaatu ia o tau uma, le matamata mai le nei polo kalame Tautai A'e, whawhetai lava mo le langolango malosi I le rei company, matangofi. But thank you for supporting us. Thank you for joining us today. We're honored to be sitting here with Pesetatamalelagi, Barbara Edmonds, Minister of Finance, sitting in the opposition this time. But thank you for joining us and we're so excited to be hosting you. Thank you. No, whawhetai, welcome. I feel lonely today because I was supposed to have two other extra men to be here on the show, but I feel like I'm cornered by this two strong females. But anyway, it's a privilege to have Lau Fionga Pesetatamalelagi. But I must compliment you. You've got a nice and for you guys to know, obviously, Barbara, she's Samoan. Her matai tairo is Pesetatamalelagi. And Uta. And then for my father, it's Whaleakiu and Whaleula. Wow. So you're a Savaian girl. Yeah, I was just there in January of this year. It's the first time I've been back in 21 years. So I've had 8 children, so I haven't had the opportunity to go back. So I went back to Samoa for a whalabilabi in January, and that's when my mother's village Safoku gave me the title Pesetatamalelagi. Wow, well, amazing. Well, Pesetatamalelagi, obviously, it's one of a paramount high chief title. It's got connections to a one of the kingship title in Samoa, Tuia and Tamalelagi. I mean, how's that, feel when you get the title and get bestowed to you, and after explaining the meaning of the title, the importance and the significance of the title? Oh, it's very meaningful and I feel very privileged, but not for me, myself, but for my whole family.
it's a recognition of the sacrifices they made in order for me to be able to do what I can do here in New Zealand. So, as I said, I went there in January for a funeral of a niece. I was only there for a week, and they Lavia, the Matai, came and saw me and said, we'd like to give you a title. And then 2 days later, we kapala ipu, and then we signed the papers, and then I had to fly home. So it was a beautiful, short ceremony, and I was, still processing it because it's a big honour, and my hope is to be able to go back home more often. Absolutely fantastic. Pesetatamalelagi is from the village of Safotu. Ia longowinga la tatou woi whalangi ngau Safotu. Ia fio maia lau fionga ili o leitu ioe wala ngau ia fio sa o fama sa o malau. La te poniu ma faʻasau ma lau vitalainga la vea o le o leitu. Ala falafa tuna o le o maiava. Ia vatu to o finao. Vai fu tau tio ia sau yo from sau. Ia sau ia le moi I le tau tama lupe fa lele. Ia o le fionga ia le tele sau ma le fionga ia fiso. Ia wale fio ainga masala fai. Ia e me se foi o le te tipa ma lau talainga fao ia ma to o vaisingano. Felisi fio anga aso sa fotu sau. Fasta uta o me mai bolu ia fio la inga sa tuala. Me se le fio ai ono le la au na fausia fio le au pepe o le to o le manino susu o le mapu na whanua fio to le fo o le fascina me se o le tauso ma le tama na moe mana tunatu ma le matua e atau o vea ma le mamaru whare fitu ma whale akiu o tali matasi me se fo o le tanga loa sa ma le tausinga le whale a ana la tauia tulou le malae ma le maunta I malae sa ili o le tua fo yo maunga manu au sala e to fe tu o lau fionga le fuatino o lau fionga le tele a mau aswafa hana but it's my question is because now you've got a taste of what it's like to be a Samoan Matai, so having that to the additional faaloalo bestowed on you and now sitting in Parliament here in New Zealand, what's the feeling of that? Now you're sitting as not only just representative of Samoan, but hey, you are a high chief, paramount chief of Samoa, representing Samoa here in New Zealand. I've never really thought of it like that, I mean, my as you always say, the pathway to leadership is through service. So for me is to ensure that as I represent both our ainga in Samoa and our family here in New Zealand, is to make sure I do a good job. That's always what, the aunties would say, do a good job. If you're going to do a job, do it properly. So it's, so as you can hear, like my Samoa and my nanana Samoa is not strong. But that's because my English is very strong. So at some point in my life, because I'm still young, I'll be able to switch that over and be able to give back more back home. But at the moment, particularly given my role as the finance spokesperson, it's about numbers and it's about finding the money for our people. Yeah, absolutely. That's awesome. Our family's from Safotu too, or the best people are from Safotu. We're from Safotu. What made you want to get into politics? Ultimately, my husband and I, he's Ngāpuhi, so he's the Edmonds side. We have 8 children. So our youngest is 12 and our eldest just turned 21. And where we live in Porirua, it's a low socio-economic area, so a bit like South Auckland, but we're 5 minutes away from a beach. And ultimately for me, it was getting into politics was to ensure there were opportunities for children who are not like my children. My children have a warm house. They have food on the table, they have parents that care for them, was to make sure there's opportunities for other people's children where they have no choice and the government has to support them. And that was very much off my father who lives here in Auckland in the North Shore. My mother died when I was 4, so my dad had to bring us up on the benefit until I went to college. He sent us to good schools, went to university, and it was about the importance of education and a government that supported my father through
losing his wife and being able to go on a benefit and support his children. Malo whaafitai, for the sake of tatou a Samoa, for ye nei o tatou matua, ia ole e whionga pista, ia ole tamaita I Samoa, auliuli, sa fotu, a sau, fasta outa, fale atiu. Ia, e ui ole ua talangafa I le tangata whenua. Mai le matou tribe leo ngā puhi. Ia, ai e leo ave se ai ia le tino toto hivi ano. Ma o ia fo i le whaipule. Mai le pito I porerua I la lo I le laumoe Wellington o lo I tonu o le vanga whaupwhai a le Labour Party. Ia, mo tatou I New Zealand. Well, it's great to find out about your backgrounds and your identity, whaasinomanga I Samoa, and also, most of all, it's always good for our Samoan to know that you carry a matai as well. And such an honor from your family and also the village, and they are really, and I know that they're really proud of you, and I can start seeing all the safotu and the hasau start coming on the show. Yes. Here, you've got your lady here, your lefionga peseta. Now, what have you got? When I say have you got Labour, what do we have and any plans that we have on the table for the beneficial of our Pacifica, mainly our Samoan people who are watching and wondering where's Labour, and do we have anything planning for us here in New Zealand for the upcoming elections and when we come back into power? So the election is next year. Usually it's towards the end of 2026. And for Labour, the process we're going through now is the reset to put together our plan to bring to New Zealand for next year for the election. But when we look back at Labour's history and how it served our country, you know, we think of working for families, Kiwi Saver, interest-free student loans, winter energy payment, best start payments. You know, the whole welfare system was first set up under a Labour government under Sir Michael Joseph Savage, so that includes benefits as well as state housing, you know, for those that need it. So Labour will stay true to those values and those policies that have lasted generations. And as we go into the next election, we will provide more detail over that. I think that's the next time maybe I come onto here, or maybe a bit earlier. But our focus is very clear. We're focused on policies around jobs because we know our families depend on, you know, being able to lift incomes through work, homes, being able to access homes, whether you rent or whether you want to buy, and to make sure it's in the area where you've got good local schools around it. And the last one is health. You know, we know how stretched our health system is here. You know, I think about Middlemore Hospital. They had a lot of people in the corridors. We know that those are the three priority areas that New Zealanders are telling us in Labour, we need you to focus on it. So that's the focus as we go into our next plan for the next election. We've seen the New Zealand budget for 2025, which has received quite a lot of criticisms for the lack of support into social welfare and to public service. As the Finance Minister, what are the three things you find most concerning, especially for vulnerable communities who are vulnerable economically in this budget? So this budget, the government's budget, so National Act New Zealand First, this budget was brought to you by women, by working women. So the government found almost $13 billion of money that had been set aside for future pay of working women who are usually underpaid. So areas such as plunket nurses, aged carers, you know, people that look after elderly people, care and support workers, midwives, teachers, nurses. So all this money has been set aside for them. So the government has raided that and is saying that we're going to use that elsewhere. So number one, that is a concern, because when I think about who are in those sectors and industries, mainly Pacific, mainly Māori, and that was meant to lift their incomes so it's more comparable to sectors which are predominantly male. So that's the pay equity. The other major issue is for us when it's come to the budget, they've given $7 a week if you're on working for families.
But what for about 150 families, they will get maybe an average $7 a week better. The problem is there's 61,000 families who will now be $43 a fortnight worse off. So if you have about $100,000, and that sounds like a lot, but that's 2 workers on the minimum wage. So they will possibly lose around $43 a fortnight, or $21.50. So that's another area of concern. And then the last one, which is really important for our Pacific families, is they have increased the KiwiSaver contribution, employee and employer. You know, that's a good thing to save for your retirement, and they stepped it up over time. The problem is, though, they have cut the government contribution. So the government used to give just over $500. They're only going to give around $250. Half of that. Yeah, so if you're 18 now, by the time you go to retire, because of the government cutting that contribution, you lose out on $66,000. That's a lot over a lifetime. So those are 3 probably key areas for me as the Labour finance spokesperson is of concern. But it's all been brought to you by working women. Well, so my question is, why does National not so paying attention to the developments of the Pacifica, and in the terms of language weeks and cultural programming that we do have? And I know that they've cut off a lot of things that Labour were supporting it. I think one of the important ones was the Tauula Business Fund that's been cut recently, which is very heartbreaking to see. Our company, we're all in the business community, and a lot of them have expressed concerns over lack of access to support for business owners, especially small business owners. So these are one of the things, And the Tauula Fund was the fund that I established when I was a minister in 2023. And the reason why I put that fund in is because I know as Pacific people, we've been fruitful off the back of our parents' work on the factory floor. You know, but we have dreams and we have aspirations, and a lot of us want to be our own boss. So the fund was there to support those Pacific businesses who were looking to grow or looking to need support in order to help them. So there's still a little bit of funding there for the Pacific Business Trust. There's still a little bit of funding there for some programs, but ultimately over 36 million had been cut from the Ministry of Pacific Peoples. And the reason why the government does this, or why the National Party does this, is they don't believe that you should be giving money to Pacific people, to Māori people, to ethnic people, to older people. They believe it should be broad. So we just give money to everyone, a little bit of money to everybody, everyone should be better. But we know that we are starting from a starting line that is way back, that is further away, because we are building up our generational wealth. And we will get there, we'll get to that point. But for me, that fund was about aspirations for our people to be their own boss. See, one of the things I don't understand about is that, but then when there's troubles around, and then it's so easier for them to kind of like point the finger and kind of like single out Pacifica, and then I see that even on Police 10/7, and I see that over a lot of the medias around, mainstream medias here in New Zealand, when there's ever something that happens in South Auckland, then it seems like it's easier for them to come out publicly and single out the Polynesian male, this and that and that. But then when it comes to supporting people equal, how can we improve then the Pacifica in terms of all this just to help, what's the word I'm looking for, rehabilitations in terms of reoffending and rehabilitations, and then it seems like they don't want to support us in terms of, what are your thoughts about that? No, I agree. I absolutely agree. You've set it out. You set it out perfectly, and again, it comes down to what do you value as a country, and the budget shows to me that they don't value the people in our society that need support the most. That basically you're on your own, you sort it out, here's $7 a week, which is not even enough to buy you a block of butter. I don't know what the price is here in Auckland, but it's not enough. $8.50 right now. Not enough, so 400 grams, 400 gram block of butter. But ultimately that's it, that's what they value. And so it is for us as Labour now,
is to make sure that when we come with our plan, that we show New Zealand where our values are and what we value as a party, and be able to offer that as an alternative. Yeah, absolutely. Another thing that I'm very concerned about is the job seeker support and parental consent that's needed for 18 and 19-year-olds to receive the job seeker support, which I think is so inconsiderate of youth who are vulnerable and who may have falling out with their family, who may not be, they might not be even talking to their parents because of a family breakdown, and not being able to receive support based on that is it's risky, and it'll affect our vulnerable youth the most. Do you guys plan on doing anything about this when you guys come back? Yeah. So we're going to work through that as part of the plan, but ultimately, I mean, that 18, 19-year-old, that cutting in the KiwiSaver contribution, it's really just for our youth. Where's the hope? Because where's the job plans to help, 18, 19-year-olds, the Minister of Finance, Nicola Willis, said, I had people asking me, how do I get my child off the couch? And it's like, well, oh my goodness. Yeah, I know. So that was the anecdote that she used. But the issue is that we say to our 18-year-olds, you're now old enough to vote, you're now old enough to drink. If you've got a license, you can drive. But you know what? When you're 18, 19, you can depend on your parents. Where is how is that aligned? But then where are the jobs? We got high unemployment here in New Zealand. Where are the programs to get our youth into work? Where are the apprenticeship boosts? Where are the training systems? Because they've also cut funding to universities. They've also cut funding to the polytechnics, and who were coming together. So where are the jobs? We've lost over 15,000 construction sector jobs here in New Zealand. And a lot of our schools are doing like academies for building and construction, knowing it's a really good trade to get into and you get well paid. But they've cut them short without no support system for them to get into work. And what's most heartbreaking is seeing that, and then seeing that they've given millions of dollars to Peter Jackson and, the film company. I get that it is good investment for our country because films come here and they want to do stuff. But seeing things like this is heartbreaking because we know that our vulnerable communities will suffer the most, from it. $2.9 billion for landlords, $260 million for tobacco companies, almost $500 million for giant tech companies like Google and Facebook. I know we use Google and Facebook. However, if you're a company who is in New Zealand and running a business, you should pay tax too, because everyone else has to pay tax, whether you're employed or you got a business. So, that's $500 million that's gone, that they've taken away. Great. So I want to ask your opinion about what's your opinion about this free visa? I mean, between New Zealand and Samoa and the Pacifica, because I believe with coming July there is a 2-year multiple visa that now the government. But and then after that, people are still sort of like rally for getting this free visa. So if Labour comes into power, I don't know if you have discussed that already. What are your plans in regarding this? Is it possible to make that happen or not? Yeah, so Carmel was with Winston Peters when he announced that overseas quite recently. And, the way that Carmel has talked about it is it's a good start. But we're interested in how you expand that. So Labour is looking into that actively. But also we've seen the benefits of having supported the Green Party for their bill with the citizenship bill. And I know a number of our older families who now have a New Zealand passport, New Zealand birth certificate, and are here being able to have that access to their children and their family. So it is definitely something Labour is looking into, and something that we will offer when we come back to offer our plan to the electorate. So you'll just have to wait and see. By the way, how's Labour's preparations for the upcoming elections? Are we looking strong into the... Really strong. First of all, internally as a caucus. So caucus is all the Labour MPs, really strong, really connected. And then, as a party, our members are very fired up, and I think it's because of what's happened with the pay equity, with the women's pay. They saw how unfair that was, because even the legislation went through with no consultation. They just did it basically overnight.
So Labor itself is in good position. There's still another budget to go, which is next year in May, and then obviously whenever the election is at the end of the year. But for us, it's starting to build our policy platform that we will offer to New Zealand. We will have more announcements towards the end of this year, and then next year, it's all on. Yes. Yeah. What's the message for our people? I know it's not the last time that we'll be having Peseta on Tautai A'e. I think Peseta's going to start coming on more often, probably once a month or twice a month. But what's the message for now out there for our Samoan Pacifica community? Because now it's in English, so it's for all the Pacifica who may tune in. And I know Hannah will cut this interview and put it on TikToks and stuff like that. What's the message for them right now in preparations for the upcoming elections? The main thing is thank you for your support and your prayers. Actually, right now, I think where we need to put our thoughts and prayers into is to Samoa and what they're going to be experiencing. I understand there is there's a Thanksgiving service in this weekend. I think that's really important for us, that we are part of a wider Pacific, and so to be able to support each other as they go through their election and what's happening, but also to be mindful that we are here in New Zealand or we are here in Australia, and that we support our family in Samoa. So just really thank you for that, and just my prayers and thoughts to our people of Samoa as they go through this next election themselves. Thank you very much. She's got a flight to catch in the next hour, so she needs to get to the airport. Yes, it's the traffic. It's the traffic, yes, it's the traffic. Whawtai tele lava lau whionga Pesetatamalelagi, Barbara Edmonds, whawtai molo wanoa. E lunga o le tatou proklame o te iloa e tatou te toifilo ai foi. We will always have another time to come back and talk more. But thanks for the introduction. Now you know she's a daughter of Samoa, not only from Savaii, but Upolu, and have other connections in American Samoa and Manua. Whawtai tele, manuia whainga malanga, manuia foi la loa tu le long weekend. Io e mo lau whionga Pesta. Tatou atu malolonga, a foi mai. Whaawau tatou proklame il ne vanga o le fiafi. San, si o kamar fale mo se vali le le vale kako vale mo le sisi. Se fale mo I vati. SMI. Manuel hatu o lo feafio ai au kilani ni usila e tausa I dia di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo ala no ese wa mi tiafo whapea la e mo tamaitai mawhanau. E tasi lava le whale o loa I au kilani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse market down I le malai malele. Le Eveni Pacific New Zealand. So for manuia malalangi ma, o lo ingo o matai leo Tasi nau mea tau whao, o ua lawyer Samoa I nei mato officer o le WT Compensation Lawyers, mātou te fisosoani tangata o āwhaina mai ta avale, whale whengaluenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au-aunanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea, awa e tā ua le mātou ofisa, tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tatou ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Talofa lava and welcome to Ruta's Barbecue, Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road, 021 104 5919.
Le Quickfreight o se au nanga vave to e whaatuatuaina. A wā le lafoina o la container po o so se whaamhori e wā inga I Samoa. Whafasautai wa au i le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quickfreight au nanga vave to e whaamaria lotu. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. What's up guys, Lupe Soaina Auli, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Taimi o le wati lea ua toe se furu ma le toru minuto ni tale o le itula e lima I le tautua wha wa le Blue Wave TV ma le poro kalame o le Tautai A'e le reivanga o le fiafi. Fie whaelo atu ea o le ua toe tau nuu sui o le tap oi ia. Sui o le tap. Where did that come from? Palasi pe kulai e le whaikikia. E ko ko manga yo rof. Mana ia whaftai le Eveni. Eveni. Eveni a amaka popo mar koko e fai o meu kaofu. E ai te rola. Manga i ofu. Ke rola uva. O e aranga. O le no fa pea u i suki o le ai. O le ala. O fa longo ton dei o fa pea misa. O e aranga. E ke lor mari sa o le ala ka a ke moara ia. Su ya ba so mari. Vai ko wa e sui lor ko straight le. O ki vo me. O ki le. Fa kai ai ben. Fa tuai o a fa yo fa fo mai. Ma re ko ofu. Ya mana ia. O ala te mi o talo le fale tate moi. Wa tau fo ya no ta. Ofu moi. Ya fa tai to le wa to le wa. Mai a fo il fatal ndonga male. Se fe me fa singa ngang la pe fua ngang wo di. E kwa okay ya. La pa la. Ke fa pui la wa. E magua mo mia se fa di. Le come singa le fa pui la ngwa o e ke fa pui e. O se le come singa nga nga no ku per fa di. Ai le fa. Ai vai, eu vai lá mangingo apa problema. O lá kau pango guarda me a ka vai pa ya pa pro. O vai si eu creo ngango pa. Eu vai si eu ngango al maud. Wow. Ai vai lá, ia ela galele yo le tua. Ore a te tatou o atu. Mo. Ile vai nga ole la mau mai e makeo ke sa ko ke boli ai se ma tu mo ai se ka vai nga ma tautia ole fofolo al fala ange le ngo so mai ngai but by the way before foi ka ke oile before that oile ile fofolo al fala breaking news ole taiao ala faia ile kaiao po o ko sola i ko ala kiki deva kama maso sola ya me eu se fa ai fa ko a longo ko misinga la ka sul po la ka ri longo winga nga la ku ba to la o la utiti ma de siali o nga wa ku ka ele faile latina o savari vadi de kaulanga a fangi fa kau Facebook video call o ifolo la mo mo vadua po ai fa ko a longo ko misinga ai la fa tala mali o le vaenga lea
Yeah. Fa mai o fesili na fesili komsina. Fa pui. Fa fefenga sola. O le poku lenga se kiwai le rile. It's one of the most safest. Le upuale. Kwa se kiwa. Kwa malo o mea uma. Le fa pe foi la o le mafai nga kalepe. It takes ko imar pom. Kolopa, pingspa, sa malaka piriki. Ia le whanganga le wapako. Ia. Ko ngā wapako, wapako masir. Ai tu sa o lele ini na mea ele o yaini vahenga whapenga o i kokongo i le paungkari kai mirea. Ai sola. Ai mawhai ngā sola makalepe o fisili. Whea ngā ma yei mea yang whaile mele. To e ruatu le si fisili tuli loa, o ai ngā iai. Wai... O i leo ia sa... Ai fua mai milionga ia ngaru le whainga o whalpuipui lele atua. E te tau ona iai se tatou fo i lele electronic system. Po o se security cameras? System. Yes. Kongo fio cameras, o le ai link camera ka whalpuipui. Ai whamai le whawhatala. E whasili a kura komesinga. Ia makualanga ele ngofo komesinga o ngi leo ko kongo ngi whalpuipui. So it is fair enough. O la wei le fale ia i longa mauka. A o le whakuakuanga ngai a lainga ko kofi o kou i e whainga ruenga. O kou o levanga ngā ruenga. Yes. O lela e sauru whawhatala e fesili atu po whiasa iei. Ewa mai. Ele iei o ngisi sa o sa ere mea ngau iei pe ngau e momori ea. Ngisi o. Aio suengi rako sikareki mangi me wapenga. E mna tua oi pau hale o le meko kia e mawhai ei na ele kea ma ele ango i se mea. Ole a whapelo langa e plan i se vaenga fu ile ole a whaingi ngai whakangatu e se role oi. Plan faʻasoa panka. Ioi. O lau te tala no atu le ataua. Sa au whainga ruenga i le whare pui pui. Sa au whainga ruenga. Sa iei foi se case kele lava sa tupui i tai Mount Eden. Na matua masalo mi ai se so tanga o nisi o leo whare pui pui. Ile a vatunga i tutonu o whala au whasainga. O le winga la o lau whamatalanga. E kei loa o se set up. O le ke involve ai. E ke whakanga leang o le camera. E ke set up inga fo i le camera i e whaasanga i sesi mea. Walanga o camera i e control, e mwhainga manually control. So o mea uma whape ngai, it's all under planning fo i le. Ianga. Ioi. O wai e isi me e whai e ke leo, o ngisi o leo. Asu e akule camera ai sanga ile sia ki ai kulo wa fa fonga ko ngoi fa mai e su e ngor kaiminga or kaimi ko ngwa lenga plan ai mar pon kai fa melia or kaimi foi nga karor kaiminga wa le toilet kulo oi mo mai ko se kula ia i de kanga kale va ia camera malu e le tulo le fa le ta u nga ro ile va inga ia maua inga ia kongeki se excuse or be already plan ai fa ninga mo fa le ku ia rongi ingi wa pa ko mo ko imangia penga ngara se kalamai i lau o me whainga rua kusa o le whesiri kusa o me whainga rua ngai ngā kalepe ai whamai mo ta lepere piko i kua o le loka hoi so le whesiri la le masaro mianga au te lo fo ia au whaafonga mai sia fionga e maua mai le so tanga di tai au e le i fo ia tu o lava ka fionga re komisina whan pui pui sa malanga ai se i karu mai anga po i le suenga ma le tua mai la o tai ai le mata upulea e le tatu whaatalanoanga ma Australia se so mai te roa e le toi mamau au tai ai le mata upulea na mawai ma le havanoa o te obtaininga mai ei whaamatalanga e kusa ai ma le suenga or kama lea le me lenga sola kai mua lenga sola le 11 last month ia wa msalo o pankasini leanga ngaleanga le ngai samo ioi ai man tole leanga o le lilea kuloua e le leanga fo ile le kulou sa mo espacio kangaka e mi vole ora koso kengi fa maruski kusa fa maruski kusa ole leanga nga a ko inga pankala ia o mai la me karo kai kama se kama sasa o e pe o te tala no tongi usila ole tu ainga soli tu la fono mua le ino sia e pangota kama ula vale sawa e avakulo o i kokong ai la kunga lo history nga avaku oe o se kulo ale o kenge ki la iki nga avaku oe o se fa maru skenge makula nga koso kengi ale vave maka o leo mar camera i make fair wa i kokong o le unit ia e hongo ka ai mo fala le fasinga o e ponka
Anyways, ko e fo I mai la fa matalanga. Wo ina ua mawala le so tanga na le lai tai au. Mawai lo ma fa karkarangoa nga o le mea nga kupu ile le anga sola mua. Le lo kiki. Le ali ale o lau kiki. Man tona umina sola le na ia ile me ta o le seleni. Yeah. O kupe mawar kanga. Manga kua ngai unga fola kupe e mawar kanga ka ia ingi fa makalanga I so kanga ile sola le ri. Pe ni ma fes fa pe suru fa o le ngalo ya ole. Pauanga ka minga mangu me nga me. Le o tato le lopo fe o ave ele tupi. Po ai wa ave ele kupe nga maua mai ngi fa mau ngor sola anga le. E wa kai mumuri ngo fa longo nga fesili em ka por kupe fa per California fa per la 6 kilo po si bo ai kongo nga lenga maua le. Ia kam. Ia lo menga. Ai sila la. Ina ia usu engale na fai. Ia. Ora mafuanga fo ila le wale ko sa wai au ke lo longo le onga forfolanga. Ia. Ia. Samoa ora mafuanga wale to manu mai ile na tupi. Leanga ele oli pokia sa o mai ele leo. Le mafuanga nga mawer kamare. Yeah. That's the only reason wanga lo mai po ai wa ave yer kupele. Ai po ave foi au ave ska kasi. Mangwala nga ile o se kanga ka ko nga mawer fa mau ngare. Yeah. Yeah. Yo. Va ai la sila le ato. Alfa kai fo ia il tatou source fa Tautuana. Ioi, pe anu te whai atu ia kakala wha a ia watu momu. O tangatale ama iei mata upu nei. O kanga kai le corrupt a ngai ko ki whio I whakasi. Ie kaulo. Ioi, lea la ua whai loa mai. O le source le ngā leinga mauar pu e ngor kamalea. Na sapina mai wha mau maunga o langa kerefongi. Mai le DG cell. A mai ma wha mau maunga mai o ile Vodafone. Siaki o ma fa mau ngo vili ma telefongi e ko ngeki anga I kamane. Ai te ua maua mai ai tara noanga ele maua ni phone call ai maua mai nga messages. La tara noanga malanga kingi. Le kingi ar kamane. E iai le leo singia lai ko kongo ole makanga ruenga o leo il farpui. Ele le iai le ko ngeki ar kingi ele ma or kingi fo ia le lilo lau kiki. Sa whainga ruenga le lei Samoa, tūlanga o tupi, ai sa kuri. O le kangaka la le ngā lenga se I kanga mai ngā uma mea ia lenga wherua iai. Ua paso leo Samoa sui, o le mea na tupu. Na tau mawhai e apa mai I Ausitalia le, I le federal fo I le Ausitalia. I le vaenga lava o le unite le la tau te siakia me o whamatalanga ma whamaumaunga. O I ngā lenga maua kuai, trace sao kuai ia. Le locations lai ai ala il numero de telefone. Mawelo. Vai foi le pino le tala. Wa ke I uma next door me uma le. Ala tu ala sfa inga leo maua mai lai momoi. Bele nga maua lenga. A ngi mau kala nga fai fa mai olai fea tu lo ta uai nai no upo sa kapuala e po ngo fuari I po fea. E se ana mau tangata na ye. A ole me mongia. Ole ma fai leo nga lulu e fa kasi le tracing of telefone. O le fisosoangi ngā Australia le ngā lainga maua le vaenga sa maua mai le paungkale. O ana le lala le tae ao sa moa malau whaafonga maua. O anga le la sa kaungkula I lau kiki. I lumor whamsingonga. A le ua le kula I aiso lai se aikua. Nea, o le ale mafuanga ua so lai kua. E iei se me o whaaufiufi, se me o whaanga ngā. A o iei se fuafuanga leanga o lo I tuo ia mea. A o ai foi le leo singia. O whawhatala ina maua mai ali e tau. E iai le leo si nia sa iei mua le whale pui ai na ave ese e awha masanga. A lele I lewa ai to e watu fo I longo yuka. Longo se fifi e waku kanka ukuri. Yes. Kanka ua ave ese. Koe e waku fo yuka. O le tangata la na le te le ai re masaro mianga o le sola anga lele arungi kua. A o le tangata fo I nā lua tu yuta. Tupu ai fo I le mea whapengei. Ave ese mai la ia le komsinga o wharpui. Ave ese mai mga ukai kang malala. Ai o le ua tu e watu fo mai ele I le vanko e waku fo I longo yuka I wharpui. A waku whaasingia yuka. A le ua tu e tupu mai fo I sola anga lea. Yeah, what is behind all this? Kupukonga kai mwere fefe se whamsingonga ma. Le ala le nana lai ono o watua I lunga publicly le tae au.
ta dia ia tau rumanga wa o ke loa e o mai ta o tau rumanga fa msinonga ai le vave avato se ave o le waka ai kua kulo le upu fai tulo wa la ngi ko nga ka kai le nga ko ve ngi upu fa lo o le waka alo ai kua le lilia ai le ngatala na o ya o ye malang kamale wala ko lua le o ta alo ai tua ai o lo te le masalo mianga. It's an inside job. Or kulanga la ngai le. Atoanga o le tala le. Ya, wa ka kara me le lokai ku le fa pis ka mai pa o. O le pa o ka fe la ile o le ma ka nga longa me ska ka per ku ingo le. O le papa me la fa. Ya, le fengo fienga sola kam. Ya, na va tu fa pena a fa fonga mai foi. Au fa fonga me foi o mo le tatou si fa ti al fa tal no nga male tatou official lawyer mai o I Australia. Ai au fa fonga mai ia tangata uma o lango ina le case o fa wa le taimi le nei. Mo mia le tau matala e mo mia fo ile tau fisosoani. Le anga ua ka ko le mau kongu le mele o kupungi. Ai sea ua alau ai le ngai me kupu. E oa ila fionga komsinga o whalpuipui le a daua e whai mai le wha matalanga. Na matua sa I la vailunga ke le fongi nga wau mai. How the hell o upu ia nga whai? Ua kupu ai le me le poku. O le poku, it's one of the most secure cell. Yeah. E marama le komsinga I kongi I poku uma nga kelo le leia poku ma la wala le ka un feng sola jesi. Ai sa unga ka leper piko I kua ai sola. Ia uka ko vai la tatou. So batul fautuanga mo puipuinga o lo ia o lo I Samoa. Puipuinga o soifua o I latou o lo ia I uma lava matau mo fai sa iri la me tono. Matala. Feo ai ma feo o foi se ka le fenga ko security. Yeah. Fero lo ia ma fea vea I ka ko ka bea kanga nga lo le fa amo. O kama nge mo e sen mele fal pupuie man mele ka wai. Alanga ko I kupea lo ke fai aso se me. Man tu o le to popoli. Le ia tawa man tu o le langa nei tangata. E sefe ku so le langa la ia e mo aku le sefe ngofo yu ka kang malala. Ai paule me la fia fai. Nga le fia fai o ngi me fia famous. Po se pawanga me la fai. Wa fo ilanga la wale hei se rumanga e sa oile nganga lele wale o ko ia se rumanga o le la ko wala laifia o ka pui however pa wale le menga ngau fai ia uma kwa marnge yo langa o famous lava e ka u le mele fa pe o ia the most langa fo fa feke inga kala le fa pe the most dangerous pusa mo fia le il faranginga nga ai le ka u po o anu ngai anga fimangia so o faula ai sa foi le inga yam kwa fa fanga le ru ia fa ngofienga fa se mese alo te fai atu o le o fanga so ai fa fe kai le kukupu ngai mea ai se va henga o te fa vitai tu tupu le o lai sa moa cases ma fanga solo wa tato va ai la tato ia o lai ku I facility komisinga wa matua I mati la tilai le pio ma le sa o te lo mea. Ia, ole update le na antoa. Ole ala vai le ito e maua mai se e tio nao. E le lope koe maua. Ai o te lo fo i ole awala koe maua. It's the same way le nga maua mua fo. Ioi. It's the same way. Le ai o ke fai aku a kako kalangoa le fare pui milionga mongu. Ko pekerea Australia lenga mai fai. Tato va ai tato ia. Ale nga so solo panka. Ya, ala la foi lenda va toila o fau tua ngai le fionga komsina o far pui. Sila tutoa. Le nga e ia si me ia. Ioi, e fanga mata mo fai e ai foile. Ya. Ai va il saunga le mu. Samoa me se foi o tato le turu va il to saunga le mu. Nga le waka aloa I kua le li ia pole au I to lua I la ua le atawa ole ata to wo I fatal nonga le o stand by mai le sunga le li lo ia matai ama lana so atau
tamaita i o Landora. Ia mai Brisbane i Ausitalia. Ia ma le tātou au nanga, ia le tātou official lawyer. Ia e te le lona au ngā malona fisosoninga. Mo le mamalo le tātou kotiru, e mesia i la tau o loo a fifio i le pitonu o Brisbane i Ausitalia. Ia au te fifie whailo atu. O le umawore mātou fisotainga, ma le sunga i le li loia, ia e meisia o nana soa tau. Si tātou atu fo i mo tūlanga o compensations. Ia manisi o vaenga e mafai ona e maua i le mapusanga ma le fisosoninga o se fautuanga wha le tulafono. E maua e mitu inatu mo oe. Ia e tāu ai la le tātou o nanga leo se tasi fo i o sponsor malosi o lungo le prokalame a le Tautai A'e ma le Blue Wave TV. Ia, pawhero iatu, o foro fatu, ia, welcome back on the show. Lausunga le li loia, ia e mese fo i lau soa tau. Ia le fine ia Landora i le neivanga o le fiafi malosi fo manuia. Ia, e vene am noe molia toileanga ngot whaftai, lo whetalanga van malai, ia ale ngata po lea sunga ia lea taua. Ia, mua lava ono whatalo whatu i tupu mai o si o tatou atunu, so se tawha lalangi lo maua mai tatou whaasala launga ne, e molia tupo le whawhiloa i le mamalu o tō ofisa, ia malo lava le tau atai, ia whapito ngafa foi se whatalo wha, ia i whawhea ngainga, ia o suli me whioi o le tala na leo o whapea nao na lau mai na le whiong pa iau le atuan, malo soi pua maua malangi e ma, te lo le atu se ava no e whawheiloa i atu foi, ia se tasi foi o tamaitai ngalue whalo ia i tono tato ofisa, ia o Samoa foi, o le whiawhianga foi na mato ofisa ma sui o nei o tato tangata Pasifika, ia i tonu i nei Brisbane i Australia, ia. Talo falava malo soifua o loingoa o Landora Fili. Ia, e pēra o tō mai ma whawhonga mai Samoa, ia o lo tama whai lava e Tautai A'e ia le anga nuku, ia le ngana wha Samoa, ia awa ia nisi foi o lo ia o lo a ngai mai, nisi foi o lo ia o lo sa ili pe tonu a ongo. Ia o Landora mai ona ia sa ili universite o whau nei, ia o lo mato va lua foi, mato ngalui whatasi tonu mato ofisa ai asiata, ma lo soi fo maua malangi ma whaftai foi mo nei lau nei. Ma lo whaftai, ia raga leo le tua o tātou toi whei loai. Ia, me se fo i o le whāua o le tautua ma le o nanga, o mai le tūlanga o le tātou o nanga ma le ofisa. Ia, e me sore amatanga o le nei tausanga le o tātou tū vai lata le o ngatonu ngā le mū o mai tiu te mawhaiva o le tātou o nanga lau sunga le lilo ia. Whaftai lau mo le whafsiri, o lo whape nā lava o nā solonga lei mea uma. E tusa ma le au nanga, ia, e lo whape nā foi o nā maitawina foi. O lang sua foi o nei o tatou communities Pasifika, ia awaia le tatou ofisa nei Brisbane, mo le foi whaftai, ia awaia le lang sua foi ma le tap wai mai o le Tautai A'e po le Blue Wave TV i New Zealand, ia awaia tatou ofisa nei Brisbane, Australia. Malo whaftai, la tātou o le tātou whataldoanga o no le tātou taimi. Lau sunga le liloia, te ia me se foi o lau soa tau, also congratulations Landora, great news. Ia, malo le tau mawhai, malo foi le whilinga, tūlanga o sa i linga. Ia, mo mia tātou le telo ni loia, le ngata ua tele le whawhitaudi. Ia, tele foi mea tupu mai Samoa. Ia, ua tele le awhio tangata le tulafono. So, mo mia tātou loia, whamura mole, te ia. Se ito e whamanino le tātou o nanga ato a tele i la tau fo i sa tau whesiri mai lava ia o na walu anu fo i motusiana e tātou whisota inga. Ai whaftai o le uto e maua o le tātou ofisa lo ia o a tonu ma tā upu e fito i tonu i ai ma maua i le whisoso ninga mo le atunu ai maise tātou i Brisbane i Australia po Queensland. Lava mo le whawhisili o areas tā hua o le mato au nanga. Mua lava ia se uma o tato tanu ana I mea tau superannuation insurance ia o leisi o tangata o awhia mai ta vale ia o leisi o tangata awhia mai I whale whainga luenga ia e iei fo isi tangata vena le o atu I supermarket e o atu ia se tu loa le whafonga ngale atu nutu o atu
se e o le supermarket la vevea ia o koinga claims public liability nga lo ngafa mal mato ofisa malo faftai lela ua manino ya to telefo ila to auto te pole le fsiri mai numero uma mai numero sunga le lo ia me se fola na so tau o ala vai ngai te tau ona fata pena i le tangata ai tulanga la yo o pe wa fia i tulanga ele o mala malama po o se afia ngai to tono le fainga ruenga po se afia ngai fafo mai o le fainga ruenga o ava e ngai tau ona fata pena ile tangata a o le isuatu e fata la noa ma fata pena la na mtau ia faftai lava o pe o le mea ta wo mato vava ai pe o mana ngai ai le io o mai mato e tau lava na ngai o i se fo mai ina ia mau se fa mau manga i le fo mai ia uma foi ia o mai taime o susu mai matala mai au mato ofisa o mai a foi ona lipotia ia incident o i falfenga luenga a fai o se mata o petino lungo le wala tele o se vale wa faina ia se tasi o tangata ia o le lipoti leo me ta ua lavana e te tau ona a ngai atu ai e tato tangata ai le i o mai tato ofisa lo sunga lo ia ma kama kai foi alendora lo ke vai ku le lua service i ka vale ma personal injuries fa feka ka ku fafo ai ke o aku a ke o le ves ka vale a fa ngai pela ku foi se me foi le pa ununga se lifi a ka ka la ku fa foi ska ka australia pe fa ke ka inga ska ka me Samoa po ska ka ni usila e ba o masiata e la ko nga service e ka ba ya ka ye lo service pe nga ka australia la e tali pupu e maua la so sani i tangata umba pe te sau mai fa foi Samoa pe te sau mai New Zealand le anga le tupu nei i Brisbane Australia fa fita uli e a faila o nai e tupu nei i Brisbane o lunga alva ainga po tulafono of Brisbane ia e for your rights as a person who's been injured i totono Brisbane Australia po Queensland fo malo faftai tele lava lau sunga le loia o le ale tulanga fo ile so ta inga ile o nanga lua o nanga pe tulanga tau totongingo ni mata upu ma vaenga fa pena lo titi lo tini ni so fa sili le au mai ele nga tau man o mai le lua numera ia ai fa sili mai fo tulanga o tau o fees ma tulanga fa pena em fa yona esa no yelo songa le loia ia fa tai lava o e tau le sili le ona o tato mai tawina fo ina yo tato tanga tai fia mala mai me fees o le mana yo i Queensland e ele me ta o le no win no fee o personal injury firms in nei Queensland e operate lunga o le structure le e ta o le no win no fee o lona winga so se tangata lava e fai se personal injury claim in nei i Queensland e fa ele to ngi se mea se i longa lava wa manuia le case ia ona ave ese mai la io le fia lawyer mai le se leni le la mau le tangata lea ai a fai e fa ngai le case ai o atu fai unga ele manuia ia ele charginga se mea ona o le agreement nga po le structure nga le no win no fee o le risk la e teiku mai lawyer ina ia i loa mai mauti noa lawyer oi o le case lea o se case e mauti noa ona manuia langa afa pe ele manuia ia e lose out le official lawyer pe o se tali atu na o le sime e ta voe ona sila ia ima sila mamau ia si o tato atu no o services in nei Brisbane o Queensland e ele tulafono e ta o le 50-50 rule na no te lo se facili tele na facili mai tangata Pacifica there's a 50-50 rule meaning that ele sili atu ile 5%
le fi o le ofisa lo ia e faʻasā e le mafai atu la se faataitaʻiga puʻupuʻu a fai atu la ua fai se claim o se tagata ua fāina mai i se falafaigaluega e matou fai atu ai o le matofi e 5 afe matofi ona o claims ia it takes years e leo se mea within a year fai atu la e matofi atu le matofi na ai sau ia le umai folofono ai faapea mai ia le tagata ia le insurance o ina le fitus 10 afe le matofi no offer ai e kango accept ia bylaw e kakau o reduce le makofi ina ia afa mātou afa ia le tagata le onga claim ai a faapea atu e 5 afe le matofi ai tolu se lau afe le mea e seto ai ia ona ave ese ai ala ia o le 5 afe na ai tu atu paleni na i le tagata le ona claim pe o se faamalamalamaga puʻupuʻu na siata ia malofa afetai i lausuga loia ma le ko-ofisa o le mea magaia lau faalogologo once you take up a case ono no winga ua siua lava e kauga mo se kuperkaka le alua ia o mako suʻesuʻega e leʻi taikiga le case mau te vaavaai pe o se case e mautinoa ona mālō e lea aogā ona matou fetagu faaagai oi se case tigā ona matou iloa e lē o se case e mālō ae faauaua ia e lose out le client e maʻimau ai le taimi o le client maʻimau ai foi le taimi o le ofisa lo ia ae e agaʻi mai e manu e mautufai atu ia o se case e mautinoa ona manu ia o se vaaiga leleina i le tauaumaga o le claim malo faafetai o le kele o cases gei ke loga ke le gafia i kakagaka i laʻu mai kauaku o le afugi o le ale umi e fai case nge wa kong fai ngo for example a masa case nge ke le gafia i kakagaka o mei o galuega ma kaavale ma lavea o ako nga umi e fai cases nge I nei lava e Quincelani e taimi nei o se taimi le lei pe atupu se whaalawalawe whapena o loose ia o helpful ia le legislation mo nei o tato tangata e fua umai lunga le recovery o tangata le anga e ele insure ta o le work cover la tau te tongia ia le weekly pay o tangata ai mai se foi ia benefits o le medical mana o mia ni fisio mana o mia ni tautonga e to tongi umal insure ia e fuala i nonga o le recovery o tangata le umi o le claim lango e se tangata e sau na stama i a fianga lai mawaia e se police tangata sau mana o mia le tautonga ia le recovery time le tongi le insurance ia o mea umanga take into consideration but I also tani pupu atu mato te vava aia I se mea o le tausanga na I le tausanga ma le afa mo koe ngā claims ngā o whawhenga wina Maro whaftai te loa o le wa manino le te le o vaenga e le mutai fo il tatou au nanga Lendora if you wanted to say something and also just to clarify because we do have some of our Samoan, New Zealand born viewers as well. That would be nice if you wanted to touch base on some of the things that you need to discuss in terms of compensations. Yeah, of course. I think Leo's already touched briefly on it, but TPD claims. So that's a claim that you can do or an insurance that you usually have on your superannuation account. A lot of people aren't actually aware of it because usually it'll be your employer that sets it up. So I think that's something that would be really beneficial for our community to know about. All right, thank you very much. Losunga batai ai ni si vaenga e mfai ona e fiafe ai e whaamanino le nei taimi lungo le tātou porkalame e nga te lea ia o le tātou best contact number ia ma le tātou address fo ia mo le mamanu le tunu o lo papa au ina le tātou state i Quincelani. Ia
Toi tasi ale whaasilisilanga le o loo mātou sa ilia ia ni tangata o loo o ngā whaalo ia. I te tonu i Australia nei, o loo whia mana o eo mai e tātou te ngā lue whaatasi. We are seeking law students and law graduates to come on board and join our team. A whaila o oia si tangata o loo whia mana o i te susu mai tau te tala noa wā ia se position i nei WT compensation lawyers. O le matou numera o le o fitu, tolu iwa lua wha, iwa lima wha wha. O fitu, tolu iwa lua wha, iwa lima wha wha. Matou te nau lava ina ia maua ia tangata uma o le Pasifika. Ai mese lava o la ua e whaatilia le lau mea i tangata Samoa. Ono o Samoa, o le bro Samoa, lo matou tama whai e target ia maua uma tangata o si o tatou tunu o lo mana o mia se fisoswani. Malo whawtai, ia, mai tātou numero de telefoni, i whaamolmole, ia, le o lewu tu nā tuluma, le wenunga ni tātou sisila pa iai mo nisi le tu fisili mai, ia, le nau tu nā tulunga numero de telefoni, mai tātou address, e whaafisota, iai sunga le li loia, ia, po ia fo i o le pule o le tātou au nanga le WT compensation lawyers, ia, me se fo le afine ia le ndora, ia, la fo tu sau noga whai u, ia, me se vaenga fo i e te fia sau noa ai, e mamalo le tātou tunu ona whamai e le tātou whaatanoga mrengang whaalwalo. Ia, whaftai mo le tuleanga whaftai, ia, e le mamalo tau au unanga, ia, lo pai malaya le ngata foi le lo sunga le ataua, ia, mo le atatia ia o tau pa ia mo tau mamalo, ia, o sava no le mo le tuleanga o whaftai le Blue Wave TV, ia, ma le Tautai A'e awa ia se ava no e mawhai ona maua i pēs tātou whailoa inga i lunga tātou ala leo, e o te iloa o se mafutanga whaiwhai pēr, lo tātou tama whai pēr awa e whaauau ia tātou polkalame ia awa ia se fisoswani mona i o tātou tangata. An mo nei taimi ia e moli atua lo whaanga ia whapito anga whafo e se alo whaanga atu ia sunga whawhenga ia Livingstone, Pestalo, whapenao na whenga i mga singasi o tino, ia moli atua mātua alo whaanga ia te oe Livingstone, ia au se taimi nei ia ma te whato whaatuai ia le mamalo o tatou au nanga Blue Wave TV whaftai lava. Malo whaftai tele, ia i whamunia ngā le tua whaftai fo i tūlanga o le tatou sponsor, tasira tatou sponsor mai Brisbane i au se talia, mo le tatou company, ia fia fo le tau te ia e maua nei lau, e awhio mai hei, e whaalau i loa atili, mo le whaafonga maua Queenslandi ma Brisbane, ia po Australia fo, ia tātou loia le nā mo tūlanga i tātou tauhi o whaalawelave ma mea e ono tu tupu whafosei. Ia o le sunga matei amalendora ma le tātou WT compensation lawyers o i la uaia e matua le lei ato o i le whautuaina ia ma le talina o nisi ofisili e o ai le maua i o tali o vaenga o lo momia. Whamunia le tua, lofa tele atu tātou piruru o Queenslandi Australia, Golden Maroons for the second game. Wā le anga roa au e langa roa au. Ia, lo mole te fo ia whamurianga mai le sunga le whawhiangainga peseta, po a whionga au peseta le Livingstone, le anasi mai ia mo lau sunga me soli tātou ofisa malu, ai mo le rei fiafi, whaasoi fuaina. Whaasoi fua. Ia, tala vona e tātou tama whanau, ai matua te le, no la tau sao, ma le soifua, tautua le e tau. O le lei o koe ngā services nge wai, pe mai le whai engusira koe ngā mea, ia ai mo la kōro malanga i Australia, fia fone leo le, kapa o mai, po whea lava kia roa kuai, e kapa lava oi i whangange, o nganga nge ia le, ano fisa lea. Ia, whao ngā tatou o nanga, au tatou ia i o sei whaate atu lava tatou notices. Leanga na misi fo ia te au na nafi, toe o le lele mai o pesta ia feta. Tala vevea fo leanga vale o le toi ina. Pe o ngala vea iska ma fo lea. O na wale vatua fasala lau. Malu lua tu si uso. Le fionga peseta, ia wao peseka fo ka malo. Matalasi. Ya ona wa se e fo ile va ku ngori poki ngafi ya wa uma fo ya wa ngalo i makako fasisi langa o tatou fonotanga ai mai se fo ila ia alto fine
ia li e nai sini ma le tatou vaenga foi sini ia faamaria atu faamalulu atu le la faalu atu ia lenei taimi ia i uma e foʻi ua toetua ia mai maua talu ai le seʻe o le mele lagaoga seʻe le faalogologo o le faikala le faikala ia la tatou atu sei faatea muamua le tatou faasisilaga ia ona tatou toe ori ai foʻi la ia lea ma tatou afe le case o le faasisilaga mo Wellingtone faasisilaga o le tatou aiga fast i Wellingtone faasisilaga tau ia faamaene o tailolotou paia ma sa e le popo Samoa ai o lenei faasisilaga e fitoitonu lava ia mai fotonu le fuiniu le lapalapa i le mamalu ma le paia lasilasi o Samoa o loo lala papaao i le laumua o afā malolosi i Wellingtone o le ausuia le tatou forotaga i le aso toʻanaʻi nei which is o taeao ia i le taimi se fululua i le auli le lima i le afiafi o le afono o le ausuia lea i le hall a le ekalesia PIC i Petone faamolemole lo e tou paia tau ao mai lava laukuka manoni mo le tatou faamalosiga o le aso e faamanatu atu o le afaia ai foʻi ma le tatou tausala pitonuu taʻitasi faamanatu ai le ono se fulu ma le tolu tusaga talu ona tutoʻatasi se o tatou atunuu o le faaliga lea i le ava ma le faaloalo tele tatau ai komiti faafoe ma le laulau manatua Wellingtonian tatou uma lava e iai le tatou faamoemoe i le aso a taeao taimi tā o le sefulu ma le lua aga i le lima i le afiafi uma lona e uso e faatautoʻanaʻi o le sasa ona e sasao lo le i le hall lea le PIC Petone tou te feiloaʻi ai uu sinau kuka uu ma sinau seleni ia ua le faamoemoe ia o lea ua faamoemoe i ai ia le laulau ma le komiti celebrate ai foʻi atoaga o le ono suma le tolu tusaga ia o le tatou atunuu ma le malo tutoʻatasi o Samoa o le isi tatou faasilasilaga o le faasilasilaga lea mai sini ia o le faasilasilaga lea sini ia seʻi kuʻumai ai luga o le faamanatuina o le lima tausaga a le faatuatua i le atua Samoa ua tasi fast party 5th birthday celebrations a le fast Sydney aiga faatulou ia se laku soʻokoga feikau aku faatulou ia iau paia Samoa mai saua seʻia paia na lega i le usoga atumua ma pule ituau ma latou aiga le tai ma le vaʻaofonoti aua le afifio tama mo latou aiga o aiga foʻi ma latou tama a o se faafofogaaga ia sua ma le vaifanua o fofō mai tulagi sa ole ma sa le aumua ma le launiu na saelua toʻatoo le faleʻula ma tama le manua tele faatulou foʻi feoi o le tala lelei o loo faafale le malu ma faafale tuluia i so o se tafa ia ma so o se fatafaitaulaga ona o le atua ma lona finagalo faamālo le soifua manuia ma le lagi e mamā e faasilasila aloai atu ai le paia o le tatou mafutaga ua maeʻa ona le stala i le tatou fast Sydney aiga Gambletown o le a faamanatuina le aso fanau le lima tausaga a le tatou vaega faaupufai faatuatua i le atua Samoa ua tasi i le aso toʻanaʻi fitu o iuni luafe lua sefulu ma le lima i sini nei toe alatu o le a faia ma faamanatuina le lima tausaga o le faatuatua i le atua Samoa ua tasi i le aso toʻanaʻi aso fitu o iuni lona uiga o le vaiaso fou lua afe lua sefulu ma le lima i sini nei afifio mai ma liu mai ma sumai tatou fiafia faatasi auā le faamanatuina o le lima tausaga o le vaega faaupufai o le faatuatua i le atua Samoa ua tasi tau ina iaga lelei mai le atua taʻitaʻi atu lo tou soifua ma so matou ola e aulia le aso ma le faalolo lava faafetai afioga i le taʻitaʻifono suluape niko suluape o le isi faasilasilaga e sosoo mai ai lava i faasilasilaga e tele asini lea ua tuuina mai faasilasilaga tāua mo le tatou mafutaga fa Sydney aiga o le a saunia e le laulau afono ni faailoga mo le tatou faamoemoe o le sosooʻoga agao sia kakou amio best aloa o shirt mo tamā po o alii best po le tasi o dress mo tinā ma tamaitaʻi best dressed couple
I tu malo e sili ona maopopo o yo le best dress couple o le isi vaenga o le tu malo e sili ona maopopo fa mole e pule lava oe I lo la e ia mumu. Our theme is red, so bring your dancing shoes and your cheerful spirit as we celebrate our fast party 5th birthday. Please note that there is strictly no alcohol allowed on the premises, and I like this. Male fa'alo lava fa'atai manuia le nei vaiaso I tiute mga luenga. Ia, fasisilanga na mo le tatou vaenga nai sini au se talia. Fa'asolo pea nei tatou fasisilanga o fast MELBOURNE ainga. Ole fono ole tu malo faleata and falelatai and samatau correction. Fono ale tu malo falelatai masa matau e yei matautu o pata si ufanga masa matau. Aso to na inei aso taiao toru sumretasi o masino me taimi tar se fulu le taiao no foanga varu sumretasi Green Point Drive Rock Bank. Mata upu e tala noina, ta penanga o le ipu o le tu ale tu malo mo le wha manatuina o le 5 tusanga o le fast e whaia I le aso lua sumare o Iuni. Whaaftai sengi I le numero a wuta uelunga o whātoru whaafitutasi o lua iwa ono. Ia, to e whaafwhamai o le tu malo o whaleladai o papa au I o I MELBOURNE I au se talia. Tautuana e fia ia le tou fono I le aso tona I o le aso ataiao. Tau se fulu le taiao I le no fuanga ma le address ua ta uelunga varu sumaritasi Green Point Drive Rock Bank. Marenga nga whaaloalo. O le si tatou whasisilanga lea o le talanoina o le suafa. Talanoina o suli mawheoi o le suafa leilua I sa leilua I whale alili. O le aia I watapu o pa ia sausaunga tā Samoa wa o le au mamala. I le whasaunga wao ma le atu whalasa. I le amatabai saua se ia pa ia whili ma pure tu o le tawilo ai manu o malo. Tulou na lava. O le a whasina tonu le nei whasina silanga I ngafa mawheo I o le nei ainga o loo a fion papa au I le tu fio Samoa. O tasi nei le whiringalo o suli o loo nonofo me tautua le ainga talu o na tuua le malo e le fionga ia le ilua le ataua puni valu. Sa tausia le ainga ma ua leva ai o na vanoa le nofoa o le tamaitai. O le whiangainga atua tangaloa Malaysia. O le awhai ai le tatou whilo inga I le mauta o le ainga I le atu malamba I le aso toru sumaritasi o me o tae ao fo I lea. Luafe lua se furu marelima I le itulai se fulu I le taeao. E sa ili ai se tasi e tausia le ainga. O lou le awai I le nei feilo inga o le a le whaatalia I ai se finangalo o le a au tasi I ai le ainga potopoto. Se nia le nei whasi silanga e suli o lo o nonofo I le ainga. Ia. O tatou whasi silanga na matatou I au kilani talo whae. Ole a se ko sauka ko kirangi fa mole. Ole a to fa yer tatou fonotanga I le aso valu o Iuni. Ia ina le tatou address le Oat Club. Tatou uma lava e lango ina le fatu tua I le tua Samoa ua tasi mai taua fo ilo to e fio atu fonotanga lea. E le ngata o ta penanga o 5 tausanga. Ai le to nama le laina o le utou silsilatu. O le ua fa pafala le pale menge. Wa tele swinga o le ao I le whainga palota. Lono winga. Ia, wa te tau ona e sua tu le fono lea aso valu o Iuni no fuanga o le Oat Club I o tahu o masani ai ta o le wha I le afiafi. Ma le wha alo lava o le afionga I le tai fono. Ia, sei tatou atu e ili tatou tausala online whamare mole misa tu I whailunga le whaasisilanga lea asi e kalesia. Ia, lea ua tu ina tuilunga. Toi whame e lunga whamare mole le nā tonu lava. Ona o le tusi o le vala aulia ma le tusi le original le au tafa. Ia e tau lili I fo I le tusinga I na ana au mai. Le ua tau mawhai e toi whamanino atu. Ia, whaafukamau le tātou watino.
Ale kalesia whaputonga Kerisiano o Samoa ia I papa palauli po palauli fo I wharewha ia o le aso fraile lua sulfito yuni lua fia lua se fulu ma le 5 o le a whaia ai I le itula e lua I le afiafi mauta o le kalesia e whakasa I papa palauli le wharewha ia tulanga uma so ukau kilo kule ngai fasika uma maka didi iole au mai ngoli tatu fasilsilanga ia ai ua matou wiala ole mativa ona ua rima vai le nei ekalesia e to ngao mo le fia fausiina o se malu malufou ona ua le to sauga le mure maru tuai o lo ia nei o por poto e faata mau ainga ina le tangata matamau o la Yesu Keriso e siri le manuia o le foai na ilo le na te talia maya. Ya, no winga to e whaalau tele le tātou tau sala online. Suli mawhioi, tā mawhanau uma, baolo fo I mangafa ma Samoa, o lala ia tunu o mamau mesi o Samoa ma so se tafa. Tautuana ia le wha moe, o le e kalesia whaputonga Kerisiano Samoa I papa palauli le whalwha. Ia, ni sire mai po papa le ipuleia ia le nā tonua. Ia e wa ia papa sa kaua e ia ngisi o papa ia o papa le na sa auto le ipuleia po palauli le whalewha. Ia o le aso e whaia ai le wha moe aso lua sumarfitu o le masina o yuni luafe lua se fulu ma le 5. Ia malolonga pupu tato atu sina malolonga pupu a foi mai tato alu ko. San, si o kamar fale mo se vali le leye vale kako vale mo le sisi. Se fale mo I vati. SMI. Malu le hatu o lo feafioa I au kilani li usila e tausa I lia ni la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mi tiafu whapea la e mo tamaitai ma whanau. E tasi lava le whele o loa I au kilani e te maratuina le Eveni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera Tasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse market down I le malai vale. Le Eveni Pacific New Zealand. Welcome to Ruta's Barbecue, Takeaway and Catering. Let's go! You can find us on the corner of Preston Road and East Tamaki Road. 021 104 5919. Le Quickfreight o se au nanga vave to e faʻatuatuaina auā le lafoina o lau container po o so o se faamoholi e uaiga I Samoa. Faafesoataʻi vaaoao I le oiva tolu iva tasi 5 iva tolu tasi po le o 8 7 iva 5 tolu 7 le Quickfreight au nanga vave to e faamalia lotu. Hey, have you signed up with BLUNET yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BLUNET, you're not just getting fast, stable internet.
You're also supporting shows like Tautai A'e, Breaking Waves, and Sports Talanoa. Your BLUNET subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BLUNET today. What's up, guys? Tautai A'e, Joseph Parker here in beautiful Samoa. Make sure you tune in to Blue Wave TV. Taimula watile uto suma 5 minuto njalo di July ono. Ele tautua whāwau le Blue Wave TV ma le tātou por kalame o le Tautai A'e i le nei vaenga o le afiafi. Ia, ua mai ana niso tātou whasisira. Kanga kai desi kai mi makwale mau wale afa. Ole a tātou wo i update mai le koe whaapea ma e koe whai mai a upu ngei o le hearsay. Tala noa mai i au suenga ma au wha maunga na whai. E na ua whasiringia i si tasi o whasilia le loia KC na ngawha male whasiringia i le asole nei. Pe ai se a ua na le tusia i lalo le lato wonga ma Sam ma Marie ma na tua mai fo i o le ae kurikuri fa mai nga koe kurikuri le asole ngei le vaenga lea. Au ina ua wha matala i tupa ina lato wo to ono lato na o. Sa nofo ia o Marie mai si ai nofo Sam mai si leo loi kua longo winga e tangia mai o piki apu ngau hai. Ona o atu la ia fai uma vaenga ia o mamori mau matulanga uma. Fesili lo markeisi fea la mori mau ia fea le tusinga o mea leo auri poki e saurukadi. Sa o wha kongua le si leo e kango e kusi. Fai atu le keisi le ai ma se mea o mea na o maua. Ai fa mai kadi e kupa. E le loa la e lua me yai o le ngalo nga kusi e leo nga. Po le leo ska i leo i lang kalang fai aku. Le tau o tau mo mai le ia mea ngai le o le wari ia pepero i lumo keisi. Aru ko a pepero le mafofau. Le la o toi fa manatu ia e le fa masino. Fa mole kupa. Aue ke koe kalangoa mai ngi hia sei ma e koe fa ka kia le wari i le i o mai fa karia la ko man la ko mori mau. E foi kai me mai la ko. Ai focus mai o e ma e kali mai fesili e fa yaku ye le lo ia. Ai sau kadi. Fa malie o te le itustusia o a o le leo singia. E le o se patele waka ko va ai ka ko i. Tolo e fai na kusia ka malo. Fa mai e o la tou ia wa yai to finga fa singia ia. Ele o to ye se kai mi alu vale me yo kuskusinga te no me o tupu ai le va isi point manga nga ye lua yanga maua yangi wala utar no atu metas le ye to wa maku ai ka o maua la lo inga re makanga lu wenga o leo nge ko inga kati esa wa e kusa no penga ki fa ko ngore si leo kusi e umaloa ko me nga yanga ia fai ka wenga ia ma ke wenga ia le ai ma se me tu so tala i wo no fu fai tu so le wo no fo fa matala ona ma fa faunga ai ki ya ko ar kalinga ofisidi o le mele tuli mata ia le lo ia po cases where are the reports o le mo mier mele le fe o kuskusi ai saul kala a fai wangalo ya ke ngoinga wangalo fo ile a fai wale ngalo ile le wa leu sika ila ukala u fai passing the buck vaenga lo na lua o lewa i oe ngala ko a vea le telefongi e Samuel bingo my good boy Tautai loa wa leva na o momo se ia maia se proof o le melea leanga e kasi le ngei la unga ma le whaaleanga li mongi kau whaaleanga le li le o maua o angelu kau whaaleanga puroku kau whaaleanga le ungari i le singi wa leva o ngalako ulaunga inga le melea ia o whela ko kerefongi o whela kerefongi le ropo wangi mau kerefongi ma le ropo se kerefongi le wa admit le wa tautino e tupa sa la ko ver kerefongi le la fa akarikali le li le o Yeremia sua ai mana tua mai
O le telefongi lea. Le afia le mori mau o Samuelu I lunga o le Tautai A'e. Yeah. Now, whamai ia le saungoanga ale lo ia ana nafi. Ina ua lo te ale telefoni. Don't worry about what's inside the phone. But answer the question. Was there a phone? Nga iei se telefoni. Ai nga avaku se telefoni ia kamalea. Ai kadi loa ngei ioe. Na iei le telefoni sa avatu. Makara mua ioe. Foi le ioe bankua so se pepelo le fai mua a le ue o le ue keisi failes faila me ia mana tu mai o le toi foi la utala a le atawa au ke fai yaku la ukala o su enga makapenga nga keisi ke ro o kau ike ia ku pai lai o la voi keisi ia ka ke fo foi o I mean o ko ia fa fonga mai o to ia la sauni o mo mau including mo ia mia su mangisi o ko fiku ongo le ka penga kunga soli aua le oang ia ko pepelo le melea aua a fai ele o kuskusia a fai ele aingi ko evidence o e kausao o fea la o fai ia ile melenga ko fai mai ngei e pepelo Samuelu ala le ave yenga ave telefon ngofo fu ave telefon ya Samuelu ele or telefon ile le pu e ile aka mawai le number plate o ka vale uma kanga kai Samoa lau pepelo la uma nga sapina uma nga mea au ke poli ako ora nga fo nga ko fa nga ro ngalo ina ia mo kai ya fam singonga le Ona ba ele manga olongo e go down just by himself. Mo ave ku pai mai mi. Ke nga mari. Orkana fengere aloia ke si a. O ke pori aka menga. Ba me kan me pega ke fo. Ai sa me ringa pori loia. La voia yak. La manga kuwa mana to mai o to peke kiri kinga mea. E maybe delete di lau kelfongi. Ma me uma. Alanga yai provider o kelfongi. Vodafone. O tau maua mai mele o te whaia tuai. O le mea kongu lenga maua hiri kamale o lau kiki langa solanga mua. Ele I maua mai or ka unga sesi. Yes. Nga maua mai. O nga orfisoso nginga mai ale Australian Federal Police APL. Is Australian AFP. That's the one. Na maua mai inga ua laku avakur karosanga ale komisinga o falpuipui ise fisoso nginga ila tu au nanga faifa akasi e trace ai le telefongi le ngumela lea ai trace kwa maua mela ye ore ko inga advance nga le ngau ko ye avakur au su e fafo se su e le mela ya al be fora linka pe va na su ngoi fafo Nanga mawai mei. Mawai le sakerike ka avale. Le ani mongi le lau mangu ia. E o ar kanga ko kongor ka avale. Mawai fo I. Toi fo I mai la ile awililinga na le la. O le sila vaenga mali. Walu le kolosi. Ia po the cross examination. Ia po le tūlanga o suenga. Ai koe ka ukingo loe kupa isa pangi. Ioe sa lato ngā lulue whaatasi. Masa. O mea kuku ala ie koru. Ioe ka maloa sa lako ngā lulue whaakasi ma Samuelu. Oh my good boy. Fa fenga pe pero le fenga fa mai di nga Samuel ka fenga ingai. Ore comes in. Ar comes in le ka ko ya wara. La ka fa ya ar comes in le nga fa ya lang kal. O ia na matua sa fa mai. Mautele itala no mautele ingaru lue fo I male tanga ta Samuel. Le lo poi. Ale wa ioe kupa. Sa mato ngā lulue ma Samuelu pingo umarkeis. Ua umarteis. Sa o ele whaavare vale ua umarteis. Ko pai o lima ka mukau kamsin.
O te whai atu e sa o le tala loia o le matua corrupt lava o lausunga komsin. O le matua corrupt lava. Ma ko le whanga aru ko pai whai le susu anga leo o lae ba ia le core traffic. Hero sanga renga ralo investigate. Ia, o le si vaenga pito isi, sili na mali e. O lea ua ngai loa aku ngai. O lai ku mau se vai ele isuia, te ilo le me mali e le tala pepelo lea, le ua fiu ngai e fai le. O kala ie e fai mai. Fa mai ua koe sui a kon mo le mau Samuelu. Pea no fai atu. Ia nga. Le ia taua o te whaafitai i lea tua. Leanga o le whaamalosi au muli a lea arkangaka o lea kua nga fai ia Samuelu. I le pō nga mako video call ai. Ai le i lewa ai whaalonga kunga suenga mai Samoa ua maua. O le whaamangaku nga fai ia ila ure ka ua le ngō arkangaka o lea tua a ai o whaafonga mai e mori maula ukala lea. O le kala muli a lea ale arkangaka o lea tua nga fai ia i le video call. Samuelu. Inga ua whaamakala mai Samuelu le mele nga si ia inga i le whala. Ma ave i o ia Viliamu mafoi. Ua makua malo ua le ilopo le are me ua kupu ianga ia. Wa si i le whala ua le mwhainga. Avatuloa ave le whale le mauta le vai lele. Vai o ke le iloa e au. Nga okula ele are me o ke iloa iai. Ai o le tala Samuelu fo mai na avatu ia ave vai lele. O le mea lana tupu. Na avatuloa no folo tanu ta ulo le aposkolo ia Viliamu mafoi. Le mea lea ngai ava ai ma mea uma. Pe le o le afuanga le olonga mai. Faya ia ile kala ale aposkolo. Ia e halu e ka ui leo le ngai mea. Ioi, ia e halu e ka ui leo. Ma e whaai loa awa lava, nge i e nga inga le mea lea. Lea lai whaamakala mai e Samuelu le atau ai i le talanoanga lea le maute video call ai le i o le mea le nga su e ma maua e leo. O le whaamangaku la lea ale tangata o lea tua i nei na whai ia Samuelu. O le mafuaanga le nga koe whaaola i oe lea kua. Nga whaaola oe e ke sau e ke kaukarasa o le mea lea. Ma e ke fiu e ke fia oki. Kara lenga whai fiau. E te fiu e te fia oti. Ele e ke le oki. Se ilonga ke kaukingo o le mea lea. O i nga whai mai ai ma le kaukingo nga kamale o sea me lungo o le video o leuke vai aku iai. E le suia e sesi, pe fiangi milionga, pe fiangi ofa e whai aku. E ku mau i langa mori mau le mea nga vai ai. Pau anga arkara arwhiwhi are arkaka o lea kua nga whai ai. Mau ki le whai aku a mea ke wha kango e kau le mea nga e vai ai. That's it. Na whai fo i ai le whau kua nga arwhiwhi au, a whai e ke le i vai se mea. Awa lava e ke orengia lea kungu leanga e ke le iloa le mamafo le mea ngai koe fo ia oi. O upu ia whai ai. Wa e sila atu la lei ataua i fōlinga o Samuelu ia wai ai kaimi. So le peo pupula mai koe ina so ia. Isi ako Samuelu whamole misa ke su e fonga. Fia. Alka mafa fia ranga hampeka ma. Saoloko. Ke iloa kangi al kamat polea. Ma whaafekai mai le mako video call. Ma whai lang kala le tangata o le tuana la faʻasoa. Whaafekai. I'm free. Whamai. Pe o a me whai e leo ia kia. Pe loka upo le alava. I'm free. Kala le arkama. Whaingale wakau kingo a kui whafor ngai mea. You know. A sisira lai hei. Sole, pe lai Amerika. Pe lai Alaska. Wako sisila. Lisia ka fumunga ai lempe ka maroto. Wako sisila mari. Toe su ere ma whaatara noanga 2 years ago. Na taumba aile ili Samuelu sai kia ili polonga male amo le polonga male avenga ma mafa. Pe kukusa ma fōlinga o Samuelu le ukova ai aku iai. Wako sisila. Samoa. O pinge ma pinge va ia. O mori mau kuku ia o le kangaka ua saoloko. Po o le a kaualumanga o mai lei ma konga fiki o le kau whai kamarea. Langa finally o la waka ua.
Ko foi mai la le a te wala utala ile mele la ngore mele le ma kwa ku ye lo ye kai mingi. O le ala ele isu ye mo le mau Samuel. A upu makala ia ngala mangu ia fa mai isala audi. Ua ko e sui a ko mo le mau Samuel. Fa mai ua ko e ka u mai Samuel o me fa fa. Lo no winga o le o tatou lo I o tala no anga mo nga yo leo. I o la ko ako e fa pe fo le e sui ni me la kam fa ye. Yes. E ave ai ave ko ere ai. O le ala e matua maua mai I a cross examination si e fai kai miringi. O le ele isuia kasi ar ka ngaka le o sui. Tasi ar tangata le o sui. Nga o si meo Marie. Ai sila mai la o le mea mali. Au vai tunga le amai ngole report le amai I. Kusa ese le aso le anga fai a. Kusa o Marie le nga ave le soi vo yungi. Ai fato a fai le statement te e Marie. Kusa o le aso mua ia first interview le faila le sa ya li o le faila original faila. Ko kusa le mori mau Samuelu male mori mau Marie. That's the original mori silafia. O le kaimia nga sa wai Samuelu ilunga. Ila media. Pa ku marfa karonga kau kayai. Ko e pisi ma ko pa isa pangi. Ko e pisi. Le ala nga lele ele o e mala mai lo ise ngo original faila. E va ku ke ise lo ise ele o va ku ele ngo Samuelu ma Marie. Fesili le loia. O le nga e fai mai nga ko kalangoa ai le o mai ai ngo kanga kange e fa mai. Wangalo. Ele lo pele ku ua ye sile o leo o ka e ngai pepelo ai o pepelo I rumo keisi al me kawa la o langa ya ye keto a foi la leo te faiatu so o mea nei na la tau pepelo mai ai leo te faiatu le atau o mea uma ngai nga say no wai ma faafiki ai ia longo I kingo Filipo le ua saulanga right hand man le ua sau kau kingo ele o fa pe o fai mai ese se longo I kingo ai kusa o meinga fa mai longo I kingo ele se kerfongi le ua sau kupa isa pangi yes e ia kerfongi ko fa longo le mai kupa I kakarin fa yes thank you kupa yeah bless you fa mai longo I kingo Filipo yanga press conference ele inga klau ke lo Samuelu o panka ele inga lulu ma Samuelu le ua sau kupa I fai mai sala ko ngal luem Samuel mo luai mo ma ma to faʻasoa manisi o lo ia na nei li atua nei I le e ngal lu le fale famasino e totolu o le o lo ia Samoa na ofisili le so la to fina ngalo e nei mea ia o sa a mai le tasi lo tala saunanga tasi o lo ia sinia tu lo wa nga duenga mai ala na opinion anga o se famasingo foi lele papalangi ke se sia nga ko ai fa foi le asoronga rua atua ele fa pe te fai tua o visiri le pe esa ai fa mai lana lona fina ngalo e se fe mai ai le makanga o le kungu o mai le vai ngalo angor mele wo kupu o matua expose la vai ile la langi ako le vai ke le o makanga ruenga o leo kanga kaleanga ke vai awa allow ye kalasa le exposure le mal makanga le la lang or kwai ngon ka fior case ole mata upula na le wai ma ole fina ngalo le wai ya keisi kusa ko kikia ele ko e mo mia ngisi awa ole la pisi man mere la sa kusa ole wa ya ile fina ngalo ma se fa to fala inga le fo ito la li poti mai fo ile talamua e sili ai o nga ave loa final closing submissions fo i e sili ai le karosanga loa ile fionga kama ika I famsing failo se fufuanga fa mukar ngai mea makua I kongi I kairi mo nga sau le anga ole aka uvalea le aku a maka mai mori maule fa vaia ole mele fe ngai ngai masi fa masingo ya kalasa ole fe ngai ma hia sei
ma assumption. Le ai, o fia o le ai wei. Ko pe fai. Le ai fa lima le ai. Le ai ngi evidence. O mea ia ngala ko mori ai Samuel. Ai nga o evidence o fa makalanga Samuelu. Le maua. O a evidence ke le fongi fa mai Samuelu ave iai la o ka kingo. Ka kingo Samuelu sa la ko ngaru nu ma leo la o ka kingo. Ka kingo Samuelu la ka mori mau le isuia la fa maungia. Ya, wala si me. Wala si me. Mokoya ele mia si mon mauri ngi ya wo salo mon mausi ya nga ka wo le wo manga fai. Ke le propali si me ko yeme. Vai pailangi ke resoma. Ele solidei Judge Talasa Adoa Saanga today warned Superintendent Tupaisa Pani Lelei Marifanga for his constant reference to hearsay evidence during his testimony this morning. The judge paused court proceedings, then directly spoke to Tupai regarding the hearsay evidence he kept on referring to. You give your evidence on what you know and have seen, but refrain from repeating what other people or witness have said. A fasa moinga oleso ngalapa ka iai ele fionga ka mai kai fa masingo ia talasa saanga po talasa atoa saanga ngamakuala pa ka iai ia kupai sa pangi ia e fa ikeke mai alo ese mai le fai o fa makalanga mai fa pe mai sa e fa longo pe nga fai mai ai ia e fa nga mai nga o fa makalanga mua sa e vai ai lua sa e ai pe ke fa mo winga ai aua nge e koe au mai ngi fa makalanga mai fa pe mai o le kala lea apai o le kala lea la fai e le o ngi su nga kala me i fai kongo fa famsi o tausi la sila la te lo me le te vai tu ai le ia to e le malama tu pa isa pani i ona tō whinga, e le malama i longa ki uke, kei mi le uwha i ko longa. Anga se superintendents, ngaru le i lunga onga o se suenga. Ngaru i lunga o se promotion o le malama i mea. Ia vai lai o i proceedings or court ma meo cases. O suenga kala i ngala ku fai. Fa mai, or kala la ukama lale, or kala leo la, or kala, o ke ngia lo le whamsingo ma fai ai, e ke re sau ma mea ngai i. Ia. O le li poki na ngi. Sorry. Oh my God. Ioi. Oi. Ia, o le tarusanga la le na fai ia le lo ia a SMI a. Kusa karusanga re court. E le wha maongia le mori mau kupa. Ma ele ka kau fo yo nga fa wa winga ya ko inga mori mau fa pia. O ke fai a kura o ka la ar kama mafa. Talo fai le tatou ile atunu umare tulanga. O ai. Ya. E uma alfa msinga le o karfenga it fa maroro komisinga ma kupai. I mangisi mon mau lo mun mai ko. O me vega kan fa ke le lo ye mun mai. Wa o le kele o le la ko kalpelo ma si o ma le fa yo kala fa long. E sa ngai fa unga lo ye. O mo kwa fanga lo ye se fa salanga ku kan. O ngai le ngi le foi fo ka amaka. O le singia. O le singia. Yeah. A mai makala ele sa mo kala pelo mo kala le ko. O me na kan fa ke le o di. Famaile whamatalanga le cases a Samuel. This trial has moved far beyond defamation. It now represents a clash between political power and truth, where the state apparatus may have been used to
First, silence whistleblowers. Second, protect influential figures. And third, to jail the innocents. Yeah, this is straight from the KC. O se whamsingonga ua whatpupui ka kai le kaum whatpupui. Ua a fiei ka voi e le kerenga whai e la kuskala, whistleblowers, marafa maris. And to jail the innocents. Ia nga, ala maris. Mai konu mea. Protect the influential figures. Pui e la ko o mia power mane pule kongo kangarunga po whainga malo. So, o le finangalo lea o Stasio KC. O le ala le winga o le whametalanga. O te loa ua te tauna o atu le vai aso fō. Ua o se tūlanga fo i le e kakau o ngai se karo sanga whapikoa alo ia. Ali tūtate e. Wa o kangira ya limongi o longo ma mei. Ai o ke la longa arva ia so fou fua atu i nei tu ai ngā mō li mau le ai ngi vae kukuai. Pe e mumutu lima tu lou whafonga le tunu. E te taula ona iei se vae ngā fo i lele. E ono a vea ai se tūlanga e sau ngoa i role whamasingo. Wala vai ia le makanga. Muka kau ole wa kau ko le usaro me nga kau mo fa fa singo le vas fole la sangue o le kolo o lo ye luma pola se como ai fa o me o ko le la makanga sau le la makanga kalongo ai fa fo o ba ngele hero le la fo wa makanga of right focus o mai ya le video o pa wa le me fa ka ke le wa ka o fo le tala mo ka paula vole kuskusinga nga ke mai la ko kwango se me o isi kuskusinga ale kele le kule kele pikole eno a per kalamole mai le sao a ko la vo kuskusinga ba mare fo ki kilo le siku ki risku ayo karu no la me moi ya a korola mai la ko le kongre ko le e fo ya ngai mai mai la kala fe ngai mo kuskusinga tala mo mana tua o lai ripoti mai elangi se fa kola ukara lele atawa o nisi reporti o lo au mai e fua mai le site atala leo pe foi la o fa mai longo e fa fau uma meia fa mai longo e fa fau uma meia fa mai ia kupa isa pangi e fa fau e pelo sem I mean no e sa no so longa I mean we already know that o le mea le ngai nga sau ele amakanga nga o maloanga mori mausa mi rungo o le kauka yae amaka loanga ka ko fa longo le pese lea o le pese ala lea ele se pese fo o le pese whatever longo a o fesidi o mea ia fia manga o le kungu o fa fonga iai o angi ka penganga a KCs ngai o le o fai kaufia o su e kupe ai ma funding ai ko akele o angi ngai ala ko site le ala li poki mai langi le fo eli poki mai ameseni le fo eli poki mai ka ko sos le au mai tatou o tonga yo ke ko kisira mai le fai mo ka fai kaulanga felesia le sa ngai la wa maka during the pokalame o isi just before the program le ala ko kusa le le line of reporting le au mai kusa o le li poki sa o mai le ku ifesi linga e lo ia o kanga kai mori mau manga kua wo kakore fi fa longo fo ngai mori mau le winga la ukala o mea ia e fa fau e pepelo e fa fau e pepelo o i fa kala ia e fa kula e pa fa limon o limongi kuila epa come singa o mea la ngai elengi news mea nga it's already out there in the public a o le fesili o lea kau ke fia iloa o a langi kali wa le wo mai ia loia e ia la ko kapenganga ala le ua maua ka ikasi mua fa mai longo ua well prepare langa ausu esu e langa kama kupa isa pangi malanga vainga wa yai ia failo mori mau a Marie mori mau a Sam mori mau a Sivai ale nga pea ile olo le aso mua
le ka fasiri ia cases e mo I lo kala ai fa ma ioe fasiri lo ia fe o ia kuskusinga mo mau ia ele ai ma se mea kuskusia o fo anga sa wele si article nga mai tala mua o you pole observer ia nga lo ke mai o makua I shock ma surprise longo to find out ele ai ma se mea nga kuskusia I lalo ku pa isa pangilengi mo mau kuskusia Olo fa kamala. Po ai lava leo. Po ai lava leo kuskusinga mea. E o lava li poking e lunga komsinga. I fa mo se a fa pe o lo komsinga leo. O ke fie lo lava mela fa leo. I so se case lava me se case e sili on kawo per case le. E ka kawo ngai lunga lau di poki lava e le mia o kupai. O mongalisa o ai lio ko malunga I. Wa li poki se senga e fai nga fai unga I se me ka fai ai vai le fai fam sunga fa mo ke le lo ya lana o winga lana le te fa vita ya ile li potile o me le tala mua tu lo le fa pe o te fa tu se situ le nga o le news o le ale winga o le u po le news me fo me fa ko a auki au mai a o me o le van ka ko fa longo ai fa fau te pelo Ore nganga le mai ko kongo ore officer leo. Iyo. Ala le o matua ma o le winga la tala. O fea la o fa ye le pepelo le nga fa mai ngai e pepelo Samuelu. Ele ia se ke le fongi. Ale o ka ukingo ku pa isa va kur ke le fongi. Ia le la so ngeri ke le fongi. Mal manga ko pe aka. Iyo. Ko ke lo. A elo manga ko file mula. Wai limo o cases ngai a ka uma me lai ko ke fo ele a ngala ko pero ba ngai mul mai yes o lo winga na le wa vatu vai ma ka ko fa kai mai se fa tu ma tala le mali a tawa o to ia le la fa kula ngai o mori mau if I were you a fai o e fa kua se pepelo po se hia sei fa fonga le mai a fai e ke le I vai e ke le I pa iai ai nga o lo fa longo fa fai kala me nga ka o le hia sei o le men tala fa longo e te le I va ai a fa pe o ele nga le ke mai mo mai le la velo ngo a le vese mai lo ngo marlis aua e ke alu I le ka valea aua te a mia le masiasi mai ke lo pek fal pui e ka o me yes ke wa mai maule lo waru ko kongo o ese kama ke o mai maulo va veru ko kongo loka oe ai ko fai ese ko lua e lele va to tara sa o ia wa e pe hash e lele va ku sa o ia oi a va pe o se leo tama lela esa unge ke aru ke pelo le mele e uma fa sanga ku kanga kai e ke le wo ko wo fai me ia e fa sanga ku ia oi nga e ko fu le kang malala a esa wo wo ese le si songa ibiki le wo fia tu ma tau sia tu sia fa na ke lo ali esiaka o ke le estimator pilia ro yenge fa yemengi on kwa ka un kala o fo ma fo fa por ame o ren kere fa per ka ai memo elin kama ilo ye yo la fi ka wil pili ai a ke kilo le ka ko nga mera nge le mo nge eran ka un ka wa ke le mera wo elo yenge o ke le I'm not surprised pa wa mo elo ye le ka va den la be le pole mai lunga sa kirike yes mai lunga sa kirike langi mana tuala ya se fatura la utala o ila le kam around nai la le so enga le fai mana tua mai la ile ye le vaenga ai America le FBI le vaenga le Hawaii o e tau mau mai la le vaenga le na ile ma mission le ma vui o ila le kam in nai lor kamanga a foi lo te fai atu e wa fa tailanga le ufa nga solo la case le ya tawa e sa wilunga I le sakeli ke le mawanga or ka vale va veaulia e mawai markanga kala sa fa ko ngor ka vale e mawai le ka ka ngola le makola ai ko fole le ngafia e sakeli ke ia e masawa ku ai lo makola ai ko a foi la le te fa ya tuai o le tangata foi le la te tauna sapina mai I mafai ai lor case le limongi mo ka ka ma ele sauri mongi il mele ko le pisa mari mo yes ele sao le e tatasi le na tanga ta wa afu le uru afu mafai afu ma me umortino
Lenga fo ima tu o ia le kangi. So o langa kangi la o le fale anga o longa ingo ai mangkua. O le fai koko are nga o sao kuai le ami o kongu o le atua se isa ili le mele. Ai vai tato. Le ma se le nga lilo yo la ko mangaku. O le ai lo ilo le mele. Ai vai ka ko le ilo ilonga. La o umanga play le Tautai A'e ku la ma le afanga play ai. O le ango liu a ko nga o le me umarangi. Ai sai me ngana ngai kula malafa. Langa kaua malava o po fai kongo interview nga. Ya. Ere o ko kole. Fai o malava. Mana tuala. O le suengi umai ai. E alu ai male wifi ai kula i rori mongi wa o ia le sile kangi le mele. Kalo si ai ku kai au. Mana tuala. E fesili ai malanga ai aisa. E makua kui ai fai ai male blood test. Ai ka ko ia. E matua i so e lona toto. Toi le leilo na toto. So e pe mo i aisa. Ia nga. O i tonu a leo whakua levanga kako ngau si e kako o ia i lea mea. Lea nga o ke whai aku lei a taua. A whai o le te mai moa mai o oe lesinga e whanga mai ma e kui pakua mai i le porkalame. E o ai ngisi fo i o tatou o le fast. Ngā rua no fo i ai singa meli mai a pia e mali e ku uiara ngā keisi. Ku uiara ngā kalangoa i ngisi mea. Ai ki roan bei o admit atu. O ke fiu o ke fiaru ese marmelea. Ma ala me la se fu. A foi larga. Ale fi makal pokalama aro ki sisi me. Au te loa la o tangata mua na le toe fia whaasanga mai kai mire ngai. Ele se e ala le mea pisa kuai ia siuru po o mai savai. Le ufa popo mai marsunga ia le ata walanga o ke mangkua foi. No vatua lo o i foi nkako ngeki ai foi. No vatua lo i lunga. Ala se parka lafa le ata wana send mai. Send mai a te au mawhaafitai mai. Ele a vatu le mai ngole. Le ala o finally wa maua le breakthrough. E faʻasoa ai le keisi lea. Ma o ai le o onga. I remember that. O le keisi fo i lea ngakele ai nga makua whai ai. So nga whai esko i ngole a tau ai. O ni e la ko porkalami. But he stood his ground. Yes. Kera oi. E ia me ke whaalongo lo iai. E ke whaalongo kui musera lo kingo ka o whimau. E le mpenko e mesi. E foi kala ke whaalongo iai. E whaingo whianga e lea mga ia. O le keisi lea a whangai a Sam. E lau interview ma Sam. Ma le kusi lea lise. So le e mau leilo kingo so le. E le mwhainga ka kiwhiua kau ese e maua. O le winga ngā mea. E sa wani le kau mori mai. E nā tonu. E te iloa. You know, a little bit of a personal testimony. Ai le leiro ko whaafonga. E iai taimi o te alatu fo il fale mai ale nā aso. Even fo i hile taimi ma te whaasoa fo i ma le whionga re lipu le. E wha mai a anai. Shata, I mean, it's up to you, but if you wanna leave that, le side lea, fo i lele. Focusing isi mea. E ke lo, okay, agree ai. Ai o kaimi o mai whaile prokalami. So le, e pei e pauare e whaangalong isi ka penganga. Ai pe or kaimi luruki mai ngā oloka pisa. Fa manga kupea ka u ia fia me po fia se i malea mana to mai e muri nge ia vale fo nga va au fia me mala auli mare paki a wale vanga maka pisa ku se i lea fia le se inga na mua o waku sa o ia fia me ala ma por kai me nga por me o le vanga ma fo e e paranga pomu ia ai muri fo ko afa par pomu o le ale wingo o fam talanga leanga wala ngonga kingo. This is it. O le case lea e suwaki umamai ai runga. Mea pio. Makangaka i e kongeki umai. And you know what? E kolua vaenga ke kele o le mori mau Samuelu. Mua o le hit and run. Longa lua o le aisa. Ma le longa kolu o le murder. O maka upu ke kele ngai e kolu. E leo malama iai ma o iai le mafau or komisinga. Ai onga o le ngau e lari ka unga bea. E salu i lalo ka peka. E mga kwa fufi o wange ila are li lunga. O le hit and run, that's one. Yeah. Drugs. Aisa, that's two.
Male kau pule fa o le oki. Ia la audi. O le fanga. Na o keisinga o sor keisinga le kongo ke kele nga. O le visiti. O le mafua anga kongo ale ua fa fainga tai. Eva ai sila. Le si vaenga e kaunga ka koso aku e mori mau. O le kari o limongi e po le fa mai fo mai. Mangkon mo mau Samuel. E o la kul fale o limongi. Ai la kul ka varenga. Ai fe kau yoi. Ai fa mai o lai ofu fo mai. Koso aku mara vaenga nga, koso aku e mori mau. Ia balanga vai nga la kusemi o. Ka foi le winga nga la tatala. O le mena nga o ke le mala mai tanga ia le lau te fai mai. Fa mai ai e fa fau le mori mau o Samuelu. Ai mana tua bai foi le ia taua. A fai o ke fa fau o se pepelo. O ke manga o e mini mais la o kalangoa. Awange ia afia i lea malea langa a ka ngolo e mention ka nga kai le iai. Ia ko ka. O e ta mo male wingo na tala. Kusa afa pe o le la usa uni o ke pepelo. A le la afa pe o ke pepelo e kuwa ile ia kaua. E le mafai ngo ka ngo e fai se pepelo. Ai la vea ko i mamisa. E le mafai ngo kango pepelo la vea kuai ma anai, la vea kuai ma hana, la vea kuai ma Ryan. Pe a fai o kei loa, o le pepelo le mea lea. Yeah. I will only mention, paua leo la ukala, o ke rua kurfali. E lei mazisi, kulou, nga maili. Wafu ele mafai nga maingi maili fa boni ma. Nga ula kuai uma maile povi, e ma le pusi. Ar vele nga mori mau Samuel. Sorry. Ora ka o mai lau fa ngau limongi. O fisidi la. E so wakali e nurse. O fisidi. E so wakali e nurse. E sa nga wo e nurse fo. Ola ngol mel nga. E wa ai la ka ko ye. Mo ko kia. You know, I kai mi umang ya lo Samoa karu fa la vele. Ke alu ai pe alu mafau ke alu o ke kumo makamaka me konga nga be kamane ya kai me ka ke ko makamaka pe ala ka ke kilo le men kupu ele menga fa koi o ke ofo ka ka ngai man fa pelo fa penge ya me se fo kamalo limo ke nga le ka nga limo ngi pa so le fa pembai o ke ni no nga kam fa mai o interview nga limo ngamo ko o kilo koi o ai se ka siringa pepelo na kongu lava o ina ku so ina na fa maoli a foi te fa tu la utala se ivanga nga ongi leo ku lo le makanga duenga ongi leo ele ia onga ingi me ka usu esuenga ona matua fa maka ivi le ma fa ale mamo ingi I evidence le o present mayola ku lu mar kai miranga ke lo langa o nga no lava mai ai langa press conference yes na o lava mai ya mana tua na pepelo o le mele ngo lo le atawa mar fa fo ma wa Samoa na I lo le limongi e nga ke le mafai o nga karikaria ofisidi counter question le nga makua yo ka penga le mai fa karanga ngam Samuel o ke ko return ye no, just to ask this question, Pemo. Yeah, just to verify. Yes. Ngai ai loa le mana tua na yo mai. Mana tua na yo mai. Esa pa wa maka e por kalame ai ko e meli mai. Fa malu lu mai. Wa le mafai nga sa ka ofi e langa loia. E le mafai langa le la ave fam singonga. E meli mai ke ula sokofi. Aso falaile sa asko nga yo so ai lo ilunga fa lenga mai lo ma mata mai lo na fa o lo ata wa malanga denial I o ile vaenga le alanga vaenga fo ile le si ai pe ya no fa yatu anga sa wi lunga de kai mirega maybe I don't know but maybe le lo penga nga umar fa karngo nga ngali ata wa maybe wa umai lo fo inga walanga or ka ko nga ruenga ya familia nga mai ya side lua nga palengia kulo ti banga fo ko la ngama yes ai pe kai o inga o lo ai lo suga le ata wa
It was God's plan. It was God's plan. E ave iai le loko fo le denial. Ma le rejection. E reject le offering avaku. Ai se stir up se inga rue mai. Le kua. O le anga lue mai loe whaongan me le. Tuno. A wai pea na ofa yatu. Ana whaapea. E sauri mongi which is o mangaku whakaranga. O mangaku ngā whapalengi kue lua. The same offer ngō whaia yalo au. E ala ngō ngā ruanga whaakuskala a umanga e mai i. Ia, ngai whaasanga mai lea mai i. Verify. Palengi. Kakia. E reo mā kou ngā whaamasingo. Ku ula i e o kangaka i e whaila ku whaamasingo ngā. Ae peitai. Nā whaatanga e lea tua. Pe ngā whaamusu fo i e lea kua. Le loko ni mongi. E ala mai ki a polo. Ioi, nga whape ngā langa o laenga ka umai kuspa ia. Ngā whaamaa ai lea kua le loko whalau. Whai kaun kuspa ia. E mawhai, ngā whaamaa ai lea tua le loko whalau. Le ngā mafua inga se furu malai ngā o iai. Whako a ioi. So ngā whaakanga fo ila e lea tua. E whaamaa se ia kaungu ule le ilo ilonga lea. Le anga anga whaapea e sau de kai minga e lunga de Tautai A'e. O uma. Pigei wa uma. Ia ai vai lai le mele o tula i mai. Ia le na, o le atali i o li mongi, e ngongofo ma le nurse, mai maangiangi, o le tora fo i halisi fo i nurse. Ia wai vai kako. Vai le sau o le information le moli me kangaka. Nongo winga la le wha mau ia warkala sem. E haru atu. Ai whetaui, la e ofu mai. E ofu mai, ofu fo mai, ofu nurse. Ia wai vai lai ei. Sapina aku kangakangi. Ia tea. A o whaafafonga mai fo i mori mau. La auli Samuelu. Lio whepule ai, lise. Sapina umakuru ko kele lea. Whai keisis. Ka koso aku. Mantua. Po lea le lako denial le whai. Se o keisis e lai loa. E loa kamanga karakalan ma mongorfa. Ia. E loa kamanga karakalan ma mongorfang. O mero ma tanya toi loa le kuku mo le case lea. O la wanga kaunga kikiro le wakunga o whangau la limongi le ngai. Le confirm mai akali i o limongi e ngongofo ma le nurse. Mai mangiangi. Kulou le taunga fua o le fioanga. O le proof o le fact. O le proof o le kala le avaku. Le anga wakele fai mai o le mau ke fai kara whakupu. Ia reo sau mare ngoa o le kamau si o si nurse. La le whailoa atua. Aina ona whailoa atu lau whapena. Ia ke au lava ia. Lau sunga le nurse lea. Lea finge lea o le sifo i nurse. Ia. A whaia mongi ngō whikau i maskama. Ngā ruaku e su e aku ia kama po lo father-in-law. Ia. E ke ngofo ia lea ai le sau e whaisinga haukala. Awa e ke sauro i ma e kaukara sao. Ia. Po umare case. Se awa kauke awa le ambaia mea wha porokiki. O le case lea, by the way, it's not a political case. No. It's a pure hit and run. But it's just unfortunate that o kangaka le kupuai. Or politician. Awala ko ke ngofo ai. Awe ke ngofo ai a whaia mongi nga kou whikau i markama lea. Ngā rua koe su e akuri mongi le kamao lo ko rua. Please. Come on, do something. So whaisau affidavit, sworn affidavit, pau walau kala. E kiri whapia e ke iwa inga fuangi si mea pau war kala. Sao. Sao ngā lakur kama. Aongi la kala mari mongi maa. Kere roe ma ua yo ma ua, we were on our way out. Ma ke o whaiwhainga ruenga. Pau wanga o mea le mo mia. E ar karia ko pai le fai I ngo vai ke fo. I ole ke ngai ke ke fo. Pau wanga. E ni manga o le lo ia po agi me ngai ko ngode. O ke fo. O tau si le sila la ile mele ua. O tau si le fia la le tūlanga o le mele o tūla i mai. Ia. Ai va ile sau le sau inga ia le information. Ko kia so le
vai le confirm mai langa wana lo ia tau e kele pa u ia tau vai ngalo mo samuel e wa ku fuma esiata o ke ruak ai mak fe kau i pe ia lai o mai vai nga la uso fe ngaruenga fa mai o le akali i o di mongi morokoro ia malonga ko rua ai fa mai la o le ofu mai ofu fo mai lai rungo fa karangonga pe mala mai o fe ia pe o man ko le uso samuel ia a pe o le mai va nga le o le langa fa singo i mangua fa lo limongi e fa skepu e lua nanga kwa describe le o solo le fa skepu le fa mai le pa kai pasi fa malu vai ka ko ye tasi ma fa karonga ka o ko le ya fa karonga a ko e lo ma fa le voi tate vai tunga e tele so tanga fa so fo ma lo ino tu ar ke ngere ioi so ole tulanga la ye e kau sa pinaku ya falo lo mo foi mo oiling singia le sa e kalongo mo foi kai mi ngasia ke ka vale lenga la veisa pa me ngasia ki valua po nga kule le mo ri foi ki la ro ka valua po kasi foi ngamo ba ka usa urunga wa tauna tatoso uma mai le si vaenga sapina mai le account ali mongi nga kupu se ko nga kupelea ya mind you e mafai fo inga kele le cash wala ngor cash mo isa ele keu yes ele keu but just in case just in case e ka kau ai mantua mai ole ka ke pisa au ke rola ka ki uma failangi fa koi fo e vai la tatou iai ya o le mela na le butu le mai ele ai se si sao mai i ele ai se si sao mai e o fo ile uso kuskala le nga pisa mai ngi fa tu pe fa pe wale istan ka fa mo le uso le si kuskala le si fa salau e lo no uso le sa ave ka vale o whatsoever connection to te sila fia e ka koso uma mai e la vera uma mai le mele le uso iti la me ka o lo uma ka le nga kongwa a fa pela o le la mangu ia mai ma le uso iti i melia ele ai ma se fasi angufe le su enga i lunga ele su enga i lunga o mga mio la ko fenkala ai fa pe ko io yes o ingi me o sala ai ko fenkala o le update la na mai le tautonga fa sinonga ma fela fola fo inga po cross examinations o le tasile o King's Council ko me kai le ko rua ma ngengi ma Richard ole tamai taila le keisi le Sam o fa longo ga ka le o fa longo or ka kai au le mai ole makua taf pe mar keisi male ko ke le ba ngai kamala le ke le e ke le ala ko mangi au ka penga ga fu ile le fa ku yo mafufonga kamala ata mai fa penei o le peru fiko ai ma o e fa ka ma ayonga ku o le ama mai ile vaenga lea ua sau ilunga ile tulanga o le whainga palota te ua maa kuru whora whala o le ua mai tau watu ua iai se mana onga o le komisina o whainga palota e whaila se motion e ave i le whamasinonga se iau mai se whamaninonga o le tūlanga i le esenga po le whaitau ese o le constitution i le tolu masina whaile whainga palota ma le tulafono whainga palota luafe sumaleiva i le ono masina e te tauai ona le stalas tangata e avea ma suitau wā a o lea lai mai ka waku o lea e lango e le Attorney General ai mana tua mai Samoa o le Attorney General o le loia lea a fia mesa iai o lea lango e le Attorney General o lea tangia mai o lea e sau i le whamatalanga e lango i le Attorney General ai peia o laenga o ngau le Attorney General e au mai se whautuanga a le whamasingonga
e kolo i kua le whainga paloka kusa e akangia mai le kalangoa le Attorney General e nau e whaia le mele o le ongo masinga ai ku ulfa vai sa o le ai o le me whangongoi o le whamai o le whike ngai le kula fongo o whainga paloka po Electoral Act 2019 ma Constitution o fea le lalo langi ngei e le whingangalo o le Loya City e whike ngai le Electoral Act ma Constitution e lo le leila ba oranga ngā runga pui Constitution a o fisiri fo ile ya taua o sanga mea le fai ele sanga mea vai ele o yes por kiki a lewa o baku lepe lewa o sa irisa se faukuanga mai la manga a koso mai ngai silo e kongwe a fo ilau te whai atu a whafonga mai lau songa sua Helen le Attorney General tuloua au eke corrupt ele o se mea lea o e fai you're not a politician o le alau fe au eke kango i fua whailara ngā mea no ko e whaila e fia mei ko e whaila e kulou whaila e paki as far as I'm concerned ngā le paua paki e le skala le sikala whaavai ngā o le FAST HRPP and SNDP ia ma le o le sa le komo pule le le official di ele official o le ale wingo la fa metalanga ele se mea le ase Attorney General e ke le halu fo failangi me fa por kiki ai senga la se la ka alo i ka wai a kongo ka singa banga ma fa so ko ai o lau ia protect the constitution o langa nga rengo protect the constitution there you go o langa pepe nga a le la pe o so fa pepe le la ka ngo fa pepe le Electoral Act ia le la ai lo se mea nga ia kusa le la fa ke le constitution ai fa pepe le Electoral Act a fa lo te fatu le la matua soli pala e Attorney General le ia vese la conflict of interest fo a to u se si kulanga e conflict of interest leanga o le loia fia mesa yai mua yes ele o ko yai se pare mia fo ile le alo ia o ke take mele yai ale fo ika kisila o le ai o markai mingi o le ai fike nga e ui lava inga sa idi e loia siri yang fo kwanga mai si nga ka ke peke mga ka pele ai olonga nganga e mga extend le olonga nganga mga extend ko ma olonga nganga mga extend ko le e mga ku le kua le nga o le menga nga mga o fia mei mana tua mai ia le la fa ko ngere catch o le mese sele wo ngofo fai ele o first and foremost ele o ia se kai o se vaenga fa up fai o le mele o le issue a vaenga fa up fai a alula se clarify ma challenge le mele is supposed to be a leader of a party now you answer me Mrs. or Miss Attorney General o le harpa ki fia mele you answer me so therefore fia me has no right extendation there you go ele se pure extenda e fia me se mele se paki se woka mala fo you have no right e ke kang o fia me a ya se alu e clarify le mele nga ku le pa pala audi pa wa yo kanga o ba ko ngele le fono fala laudi wa ba ko si fa ma va e fia me pa ma va mar paki e sangi uma ko mar ko ifa e wala ila se o ke le al mele wo ye ai mana tuala le wa va tu fa ma vai o le fa ko officially fa ka per par menga ila so ko o lo winga le wo ke te ka ka le se paki le ai se me ka winga ke te ka o mele ka ko ngo nga fi vonga ngele va ai tatou ele vave nga fa se inga fa lu mainga e fa ngalo ele ku ma fo fonga le o le ni fa ka pe alo ia le ka le pe alo ia le finga le par me la so ko pe fa mai le declaration alo fa ma vai le yo ye e ataua tasi le va ngai tasi le saito le tua kulo pele fia mai ka u reference anga ka u ka ka le ku tasi le site e nga ke fa pongi sa inga le mafau le yo ka fa e fa pongi sa ma fa ngalo
ma ave ese pe avea ma faufaunga lelei. Ai mango mai lunga ma faa makila kau pulenga. Ai avea ai mas me sa ki ai. Ihoi. O si ke le lava le wenge. Wala official la ko fa ma wanga ma fa wanga le fast confirm fa ma wanga le. O la mira la ka ko fa nga ma lo le. Il ko finga le wenge fa me ma le ma ka pengeka. A foi lo te fatu le la to fa sanga le leile or ma lo se to tali meia. Malanga ia te fa fta yo le wo va yetunga o le wo challenge. Yeah. Le wo va ye to le wo challenge, wo challenge le fast. E ka kau. Challenge le vaenga le o le malelenga. Mai ia te ina o va yetunga ile tu langa le wa fa ali mai. A fa ye fesili o le wingo la tala. A fesili le office of finga pa loka. Anga ise fa mangingonga. Yeah. It's okay. Ia ke au ia le ataua. Lai fea le ia mafo faur komsinga, fainga paroka. Le nga mankua. O ia komsinga o fainga paroka. Yeah. So ayaila se pepe o lenga ka ua sapaya. Yeah. O le pepe le ar komsinga o fainga paroka, o le tulafono o fainga paroka. O la nga pepe. So o ia ula ia e isi ma clarify. Ma fai ngofie o nga fa mangingo. Le kulanga ma or kanga ka fo ile karango I o ia kongu le pule o paroka. O le oso le o le attorney general. If you fight pepe O le oso le attorney general. Walanga olanga manga onga. Enga ke kango lango. Ai sawe malonga manga onga anga isi ro ia. E au vakule la lango sua. E kalo sanga ia I le whamasingonga. E kuku I kua. Kau koso mai fo mai silo ia kama fai se la ko team fo ile le. A le fesili leo ke fai aku ia sua. O se porokiki. O le hale mea la ingo foifua faila ngai mea. Now, a fai foi o act on behalf o le pale mia. No, act o le behalf o le pale mia. Ai ke le act on behalf o se vahenga fa upfai. E separate a mea ia. E le mawhainga e act on behalf o se vahenga fa upfai. Lesi fesili. O le are vahenga fa upfai e fia mele iai. O le se mea? Le se mea. Leo fa mawa e ngafi. Ai ngisi e mawhainga o e question mea ngai. O sesi o loo kaika ia le fast, kaika ia le HRPP, kaika ia le SNDP. Ia mangisi paki makero ilua. O lai le skala, we're talking about register party. O le mele o le oso oe, o le anga e sau kokongu o le fast. Kuli o e mare fast, e musu e ke fia, e refused for mai ele o kulia ele ai o le ama o le ako war challenge. Waiva ai ro poko leanga, anga le whaia ngere kia teika ma pā pālau pākeki o le whakoko inga oe. E ke le oso loa whako e karia inga o kuri oe. Tato wa aisa moa e le tu ai. Wale wanga kuri e wha mai ele kuria lako. Wale wanga whea kua kuri. Wale wanga whea kua kuri. Ai ofa mai se I fai mai le whamasingonga. Ai se ala le mea ua kou le hoa I fai mai le whamasingonga. Ai se a. Whawalo, o ele si wakaunga esa wakari mai mea ia. Lenga o lenga fai ma ka kulo. O lenga fai ma fofonga o vaenga ia ko ongo. E ke karikari anga o. Kuala o ele si wakaunga esa wakari mea ia. Ke rengo el mari or kusingo ma kwangi. Or kusi fai le lera head al MCO. Lera head al MCO. Ia o Wayne. La se ngai fia me. Malako ia. Pai vai ka ko ia. Er kusinga ave le bank, mal kusinga ave le paki. Er kusinga ave le bank fo le e manga fa asor ku pe fo le fast le locker ka mingi. Wa vai la ta. Ele ni ku pe ngaba ko pa ku fai pure or ku pe ngaba ko ave paki. E ole ala o ia fai sa or kala ri atua. Au le fia ai fai mea. Kulo. La ke o fa soa. La fa soa la ko paki. Ola ofisidi. Nga ava kong kupe ia oku. Lai ora kakoi me sa. Fia me marko ko ongo. Lai ele iva kua kanga kang kupe nga avaku o kanga kalango al fast. Al paki. O le paki, o le fesili. O male per paki le ai. Nga o ko nga kukudi. Nga o ko wan kukudi. O le tala foi le avatu le proclame. A fa fonga mai la o vionga le presidi o le Pacific Commercial Bank. A o fuai ke fa por ki kier fengo le account le. Ai.
Aua fua e ke whaaporokikia. Mangingo le Tautai A'e. I o kouso o kanga vāwara laka mawein. Mangingo le. Lau sunga pule le ufa yaku ia le whaukuanga proklami. O le Bank Pacific Commercial Bank. O lai kumu ai ka ngaka o le fast. Ka kaufo inga e whaafikai. Whai kaufia mafia milionga. Kaimi o le lei mai sa valinga i le fo vale le si au vaenga. Nga ngai va ai ngai ngua ma fa la kuinga. Awala le ave so kanga. Ma mea ko ki fa fainga ka ai fu le account. So se organization la vaia. E fa vai ma fa ma winga i lalo le kulonga le MC o matulanga o fa vai ai me o fa la konga Samoa. Pay for yung usila. A walu ese alis kangaka e mo mia signature. E ave ese la ko saingi uma. Ole o ke karango aku. I run lupe foi vau ese. Le mo mau ia sunga le atua. Ola wa onga lua se lau lima sefulu members o le onga lupe foi vau ese. New Zealand, Samoa, Australia, Amerika. Ko aongo le mako board. E iai le kai fongo. E iai le whailau kusi. Keu kupe. Ia maisi board members. Sa iai le mako lesi mako board members. Whaavai sa iai le amakanga lai whaafonga mai la loi wedding konge. Kuloa. Sai ko kongu o la ua onga. Ai onga ua mamao si kamali. E le maua songa vangoa I mako fongo kanga o isi kaimi or kama leo le right hand man or malong usila. E travel. Aka mai gele. Kulo. Or kaka soa whaia whamuinga. Ioi. La whae le lupo. Lai whaafonga le lei mai a le akamari. Nga mako malilie umai fa mavai mai si kulo sia kamali ongo isi kaimi e fia saingi ngai ia selengi o meu funding o le aonga alai Europa ka malo alai Pasifika la ngai maulunga ka malo ia New Zealand so o le mena fai mato malilie atoa ia fa matu ese langa saingi ongo kulanga ai ko suia le ai ma se mea nga fi nga fai mai ese ASP le ai langa o le ai le ngo kulo wa tulo fo mo na wo fa ngalo suafa la ngai pingi ya ukala ile unkala faku nga nga mako akwa ASP bank welcome le leile mako maka upu fa mamlama ai ave ese le suafa mar signature ale fionga ya fo mo ngala faili ku u ai le si mako member fo uma continue ako ka fa yo manga yes e suilo ese role le me faile kusifo faile ke okupe fo la konga replacing a sang ale wa va ale ma wa merkala e ka fa fenkare kulo le di pule ole Pacific Commercial Bank e por que foi ngai a vai lo te fatu a ke fa por kikia a wa mai ma wa fu malusi e fu customers le wa fa fonga mai a vele ma ele it's got nothing on issue le karango kwai la nga ma fu nga ngo e musue e fa ma muru ma fa le sao lenga ora yeri kanga ngai kuo paka kuo nga fa yunga a iri me ngai kupu a fa ila fa fonga mai kanga ngai e fast lo Samoa ma kwa fast lo a eioi o ma kwa fast lo la e mori ma waisi iku malo HRPP ya e iku malo HRPP nga fa ila ko fongo malako fa pule HRPP admit ai fa pule nga o mo kwa mu fa solo a ko Samoa fa nga palo kale la saungi Ola le winga ola ukala. Ele ai se mea la fa por kiki ai fua maka aro por kiki fua o ko ia e fai pisingisi. A waru ese ala ki ngu wakuli. A wakuli ese malanga saingi. Let him go. Ko kupe nga vaku ale ale kungu. Ave kupe ku urmen ka nga paki ka ave ele iva kuangi kupe ngi ngong kangaka. Ya. Ele iva kuang kupe ngi ngong kangaka nga vaku mor paki. Aru ese kanka ia e alu ia ku kupe ko mor paki. O le mea foi le e mari e wa a fai fa por kiki le bank le ka upule le la wa la ko lima kusi fa ma va ba ngai mar fast lo wingala ele ka ko a fi fo va ngai ko me lo fa la ko fa ma va o la ko o mo kuri ele fenka le la fa ma va la ko mo sangi la ko su lima ele ka lo ko fenka le fa ungal pack a fa tu se va ngai por kiki yo se va nga le atawa ale wa tatou va vai tunga e ko lo longo fa msingo nga e fai ngai e ko me sa o e fa me pelo ya
e ko me sao ai fai ai le la wo na I kala safa kai kulo e le fa pe a me tau te fai atu se si tu no le wo sao ar ka kai fa masingo ko pai sa pangi a we ko sao mangi au fai ka kala pe aku se singa nganga ku sao ko su kala a we ke ko su kala ma ngofo fai mai o pai mala fai mai me nga e va ai fai mai me nga kuskusia mai a wai la le wingo fa mtalanga e fa pe nga fo ile mele kupu ele se me ala ala fa ia I fua ma affiliate I fua o ele fai pisingisi I mea fa porkiki o ngong yo ko so kanga e ala e o so la fa yo so kanga e fa face kanga kai ke kupe ko bank e oi uma ngau bankrupt kanga karanga ko kas e uma lo foi coffee ngai mangongi ai e uma lo uma ai vai foi le intention kus o fa ma vai ma le fast ongo mga kufor kupe ya la ko suma lima pe fo linga mo se kupe fo nga foi pura le se kupe se paki ele ma se me nga ava ko ye kufa na se fa tolitala ele ai ma se ma ola ku ala lo lea ola ku ala lo le la fa fonga mai maka fale kai kas engai mo mia fo ira ko kusi de mele ala ya tawa mata fale mo America ela vea I ma Hawaii maka fale kusa pe le ka bilo ku fast to low le paki maka fale mai Australia kai fongo pe le skenge o le alava e mo mia ko ku fo fa kasi mele sangi lima sa ko kusi ave isa mo o le ale au nga kongu nga vaku ai kupeia o inga ku ia e oi o le ala avaku ngai se vai le ala manga ai vaku fai de hivi o ku fa ia ako la lau le vai nga mumu ma fai au ka ma ko kala fa mai o ma ko de fa ku por vesi bo kala kasira kanga ka ofia me tasi ale tangata wa leva na fai tala fa mai o Tautuana mai fafo kasira kanga kai pisal mele ai anga le ai fafo ele la ore li wo lo va pe sa oi o fe o fa savadi o e ngofo even lo wala ku kwai lo ko fanga e fa savadi o e ki ka pe ka mu lo wangu bulo ele foi mu oi e pe fu solo vai e Samoa ai e sau ya ku fafo ko o ko kanga ka fafa oi ai o te fia na tala fa pena ma o ke pe o kuila epa e ke kango ke fa asi uka ma e fa asumuka ma ile ku matanga tai fafo e ke no me mali o ko ma fo ke sa ola auti a ele yalu ono ele yalu setri ele yalu fa walo nga le kiki menga awai le kingu le kiki menga awai fia me ele yalu elese o ko ke le yalu mo ku fo ku no te faya tele ole aule e o ni meia ale la manga ku far kupi ai ka siar mafu anga ngala fo ngaru ia le kingu ia le nga olonga ko finga e oi ba wanga mafu anga ngala ngar a olisi o vai ia onai vai nga ia fo ilele fa tai fo ia ila jo lo so ni baima tu ina mai ia tu langa feedback sole ole tatou o mata upu fasoina ole si vaenga le confirm mai e se tasi fainga ruenga Utah ele tanu malala asia to wole vana pepe Campbell fal pui ele fo fa mai wole vana pepe camera ele pepe se rinka pe ongo me kem fa penge vai tatou ya ongo me fa penge ya e mo biala ele fionga ile I komisino fal pui ia na fa manino nei vaenga ia wala vale por kala me bolde yaso tar fitu ia martele o nisio vaenga fasta MELBOURNE se tu fol vaenga le fa mo le lunga fono ale tu malo o ale pata I tu pa ilunga la lomanu lutongia mavailoa mo MELBOURNE o le aso lulu aso fa o yuni ese le mau popor sa MELBOURNE taimi e fai ai yes tai lo fionga plata I vauteo ya o taimi e fai ai e breto officer ono ile fiafi anga ile forfitu o so meeting la kamera silsila ele meeting ID ya male passcode
ia na ua tuina tuilunga matulanga o mata upu ia e ngata ilea o le sainia le fionga i fuimono au tumua pineula ia e le numero le na a mesera fionga plate i vauteo o le mapurukalame le nei fai ur nei vaiaso mana tua o vaiaso fou o le aso malolo o le King's birthday aso lua aso ngafua o le aso ngafua o ia aso ngafua ia io aso lua ai pa ule aso ngafua the second on Monday ia o le aso whanau o se utama o le tupu Louso. Yo langa nang mo berko ko fere or kupu o isumu. No winga le suvanga o ya fa maruia tu ai le o tu la fa upasa matala. Fa maruia tu la soifua se to fina Belinda. Talo fai. Ya o kai au la so fa o Belinda astortas ya langa le se ka por kalame. Happy birthday Belinda. Fa maruia ya lo waso soifua. Ia o le tala le tusi o le matau I le tua o le amatanga le o mea uma le nei fo taimi a o avea o matau pou le se ai ngo se ko finge le ai o I fo I le e tautio atu ia matatu fa mautu ai o I se o lato ele male lato no au le o Victorville ia maru telo Belinda po se lo no nos fulu ele nei Ora ko ni mo. Malo Belinda. Ia. Paru fukas. Ia se me fa pena ono tasi sorry tolu tasi fitas. 10 years 20 years ago. No ia lo se fu to fine fa tai lo loto alofa malo so sesi malangatu. Poleare mamao ole mamao ole driver ko Belinda I le mele e Victor Violanga I LA le mele masanino ula tu mo iai ai driver ko lava skeng ko yeki ai tu la malefa ai le kai nga misi o fo I me fai le van fa fai e driver ko lava lango so fa moi ya alofa tele mo oi io ave ile loto alofa ma le tautua fa manuia fo ile tua e to il to fine e me se foi o lo was soifua feula ka ke walanga ka ke masinga fa kasi tau no atu tato fainga malanga vai so fo ia ona vi fo lo se ka ke feula fa kasi el vainga le ma batuela to me alo fa ya ta ua ia ona fa ta ile ma se o se fa matalanga ia anga le leile tua ioe ile alo atu o si o tātou watunu o le vai I le weekend nei. O le vai aso fou, mau te malanga I Amerika, ai le I o la le malanga lea. O le vai aso le nei, e iei nei vaenga o lo whaia. Mua, ia o le sisi ngā fu ai whaia I le mota Samoa. Ia, I le asonga fua. I le taiao. Ai o le asonga fua fui. Ia, e launch ai ma a matali ai. Le mātou no lea pito no I manrewa ko ke iso gago maka ukia ki nganga le iso gago le o ele o fil fa mo le fi atu matala to au e ole ai fa mo I manrewa ia e vatu lunga le tatou address ia I tulanga o le fa mo a mata se fulu ia ai fa I wina fo istemi o le auli o le vaiaso fo ilea ia ole amatanga ole vaiaso ole ngangana Samoa. Language week, Samoan language week. Ia ona whapele o se whamatalanga langa ole tati toyo ele se porkalame. Fato a tatou toyo porkalame mai. Ina ua tatou tūlau ele. I lau whanua o Amerika. Kua whaadi I arwanga. Ia. Io e mau te porkalame mai ina ua tūlau ele I lau whanua o Amerika. Ale alfa mo le fai le so nga fua ina I manrewa. Ia. Ole ala le winga o whamatalanga. Whamaruia atu le vaiaso le ngana Samoa. Ia ole vaiaso fo I ole tatou tuto tasi. No vava ia tu o le manu lauti po o le autu o le nei tau sanga le vaiaso ngana Samoa. E tau wala mai I le matakaruenga o le MPP, Ministry of Pacific People.
e whauru talaina e whapea. Ta pena lo sa. Ia ma folau ilangi ma. So ki kidoku koe whasa o pea whai o sa o ngarea. Se mai ngale ia so tilo na e ta pena lo sa. Ia malu lo sa. There you go. Ia malu lo sa. Ma folau ilangi ma. O le winga o lea whamatalanga. Ka penga lo sa, o lo wa folau. O aso ia a folau sa moa. E ka penga le ia mea e mo o mia. Mo lo wa. O a mea mo o mia re kaukai, ma le au malanga. Make sure e iei uma mea ngai kukongo re wa. A o le mea e pito sili o na matai tu o le kaukai. Ia aua nge isakia pe mama re wa. Awai po le ale ia yo mori makangi, po le ale ia yo mea umai kukongo o i mea ai. Ai asakia pe mama re wa. Ia o nga whamaile ua le fo lau i langi maa. Ia ua sakia i le vasa. Atu maila i le whaariliunga ma le apalainga o le nā mua whetalainga le atunu u le nei taimi. Ka penga masiaki lau sa valinga. O le ale sa le karangoa i o oi. O le sa fo lau o oi. Ma. O a mai le sa valinga. O fo lau i langi ma. A o ka penga le lei. Ia le ua afa le tausanga. Lata fo ina tatou toi fasifo. Ta pena pena le lei. Make sure o angi fa le kongu fa sao sao. A fa pea o le anga e ngofo mai ma le sao fa sao. A fai o yengi mea fa lilo lilo o e ngofo mai ma oe ka fa iloa. Ioi. O a uma vaenga ese fa pea. O vaenga ia le ia ile mangulauki. Ia ka penga le leiro sa po ia malu lo sa. Ma folau ilangi ma. Ya, sau nganga winga le. Sau fa manguia nganga sa mo warang ko ka ko por kala me wa afar va yaso. Kwa manga ia warang sa mo e o fie ma onga wa onga ma sus kanga kala. O ba fo ila fo wa fa sa mo me la ma oli ma la palangi. Ya, manguia ka ko wa so ngang sa mo. Ya me so de Singapore. Ya, ma fa ka Singapore le. Ko ma fa kanga man rewa. Ya, o mengi be o marawa a fiere ngang Samoa, mar ka ko participation foi nga mar ka ko nga sao i ngang Samoa bas fo. Ya, fa maruia tu ve so ngang Samoa. Il tatou te mana tuai tua wo fa ilangi le fo longa malola tu sao. Tatou te mana tuai na moi malai. Mana tua o lo ngau le fa maongi. Ma ua kau ke suia fa vai o le aku. O ame o ta umele fa vai le anga o ina na fu toto ai na yo tautua a ma dio matou matua ele tau sai na o fa vai o tatou tunu melea ele ka kauai e o le mele ka wo le lo yasili e kau fai e longo winga la ko wo mai se fau kuanga le ale fa msingonga longo winga ka mo fai amend awa a fa sa o ngei la fa le electro act longo winga e pasi e faile me amend ile va engala ko vai la ye ale amending our final or constitution e mo mia le two third e kele ama kele e se pare mengi o ye kele arnga ruanga ngala e ka mo fai i ra usunga lo ye sidi e lui awe ke ngau kele le ama e ka mo fai ia fa maria fia me ma me fai ai ku e pui constitution nga lenga edwak nga lenga kofi oi ya ole toi apo tu le na tu lango le vanga fiafi ya ua fa lava lo mato ole afa e ukaro mava ai se aleu wale kau ka mali fo ise kau kua la fo ye fo nga vateli ya e malolo tato por kala mele so ngafua fa maliatu ai ya ni vaenga yo so fa yo fa ya ole atato longo pui li lava ia ai o le masani lava ia tatou public holiday ia e taute public holiday fa solo ato tatou felo ia ai America Victorville felo ia solua ta pena wali tatou sisinga fua ila to uma fa ta pena tu mor sisinga fua tatou felo ina Victorville California to tele ni se tatou upu mane tatou tala ai male dei fiafi asiata male ataua fa soifua maruia fiafi